Okay. नमस्ते हल्ट प्राइज एट एनइसीले आयोजना गरेको आजको टक विथ एन्टरप्रेन्योरको दोस्रो एपिसोडमा म विधि अधिकारी यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा म एपेक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा अध्ययनरत छु र हल्ट प्राइज एट एनइसीको स्पोन्सर एक्जिक्युटिभका रूपमा छु र आजको लागि तपाईँको मोडरेटरको रूपमा पनि रहनेछु। अगाडि पढ्नुभन्दा पहिला सबैले आफ्नो माइक चाहिँ म्युट गर्नुहोला अनि हामी तपाईँहरूको क्वेसन्स लास्टमा लिनेछौँ। सो केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ च्याटमा राखिदिनु होला अनि सकेसम्म चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गरिदिनु होला है। The Hult Prize Foundation transforms how young people envision their own possibilities as leaders of change in the world around them. The 2021 Hult Prize Challenge is themed Food for Good, that aims to create jobs, stimulate economies, reimagine supply chains, and improve outcomes for 10 million people by 2030. Hult Prize at Nepal Engineering College provides a unique opportunity for institutions to collaborate and to expand their outreach and influence. Like-minded individuals are presented with a platform to connect and grow their network, and representatives and participants will spread the values of the esteemed institutions. These open the opportunities for sharing of resources and expertise for future events. It unlocks avenues where all the involved parties get to expand their wings and be a part of an international community of change makers. The Hult Prize at Nepal Engineering College presents students with an opportunity to help tackle or overcome various problems the world is currently facing, starting with their own communities. So before moving any forward, I would like to give this platform to Mr. Neeraj Biswakarma, Campus Director for Hult Prize at Nepal Engineering College, for his short speech. Namaste everyone. Thank you so much, Ms. Vidhi Adhikari. And I would like to welcome our guest speaker, Mr. Rohit Dai. Namaste Dai again. So Hult Prize is an annual year-long competition that crowdsources ideas from MBA and university students from all over the world, which come to the world, such as like water, food security, energy, etc. So this time we have got that opportunity and we have got that chance to conduct on-campus program to meet and to solve that problem we are facing in the current time. So for this year, we have got Hult Prize 2020 challenges, Food for Good, transforming food into a vehicle for change. So for this year, because we all have known what is pandemic brought things to us like starvation, so many things, mainly food related problems. So I guess for this year, they have selected the most toughest issue for this year. So I'm personally glad that I'm a part of Hult Prize, and we are conducting Hult Prize at NEC. So I would like to thank you each and everyone who have helped us to conduct this event and this session, and our guest speaker who is here with us to share his knowledge, experience, and many more things that we can learn from him. Again, thank you so much, Rohit Tiwari, and welcome. And I would like to give this floor to Ms. Vidhi Adhikari again. Thank you so much. Thank you, Neeraj. आजको यस प्रोग्राममा चाहिँ हामीसँग एक खास व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई म पर्सनली चाहिँ हार्ड वर्किङ र आफ्नो लक्ष्यबाट नडगमगाउने मानिसको रूपमा देख्छु। उहाँ अहिले फुड मारियो होम बेस्ड फुड डेलिभरी प्लेटफर्मको को-फाउन्डर र सिइओ को रूपमा हुनुहुन्छ। He is an engineer by academic standards and an entrepreneur. He pursued his graduation in electronics and communication at Nepal Engineering College. He is also listed in Forbes 30 under 30 2020 Asia Social Entrepreneur.
फुड मारियो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जुन होम शेफ्स र कस्टमर्सका बीच ब्रिजको रूपमा काम गर्दै आएको छ. Recently, he and his team launched an online food delivery platform, Food Plus. So, on the behalf of the Holt Prize at NEC team, I would like to welcome Mr. Rohit Tiwari in our second episode of Talk with Entrepreneur. Thank you so much, sir, for connecting with us. Thank you so much, Bidhi. I'm glad to be back NECMA online boy pani. Yes. So, I have no idea like how to start. Like, is this going to be like you're going to ask me a few questions and this person might start garni ki? Should I just begin? Like, I can ask you a question. I can help you. Yeah. हामी चाहिँ सो सुरुमा चाहिँ हामीलाई वी वान्ट टु लर्न लट फ्रम यु अनि तपाईँको जर्नीबाट. सो त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो एउटा डिबेट चलिरहेको हुन्छ नि एन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ के हो भनेर. सो सिन्स दिस प्रोग्राम इज टाइटल टक विथ एन्टरप्रेन्योर, तपाईँको हिसाबमा चाहिँ हाउ डु यु डिफाइन एन एन्टरप्रेन्योर or entrepreneurship हैन, अनि अ सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर हुनका लागि चाहिने क्वालिटिज चाहिँ के कस्ता हुन्? I think your particular question is going to vary with every other speaker or in fact every other entrepreneur, right? It's such a debatable kura we tend to talk about what is entrepreneurship. Should we call a small kirana pasal जस्तो एउटा पर्टिकुलर नयाँ बिजनेस जसले भर्खर स्टार्ट गरेको छ त्यो चाहिँ उद्यमशीलता हो कि हैन भन्ने कुरा, र एउटा बिग मार्ट जस्तो जसले चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षको टाइम फ्रेममा 50-55 वटा आउटलेटहरु खोलेको, इज दैट एन्टरप्रेन्योरशिप और इज दैट एन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने कुरा चाहिँ सो डिबेटेबल. बट देन अगेन लाइक हुन्छ नि मेरो आफ्नै कुरा मैले बुझेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरशिप इज अबाउट creating entirely new values जुन चाहिँ usually are not available market ma, or creating, or if the value is already there, creating a process जहाँ चाहिँ त्यो particular value चाहिँ we can reach हाम्रो तरिकाले. हजुर so sorry guys. सबैजनाले आफ्नो एक्सरसाइज भनेको इन जनरल हो मेन. Please continue. I'm very sorry. Yeah, I think अघि नै के कुरा मैले फेरि क्यारी अन गर्दाखेरि चाहिँ it's basically the process, a new entire value in the market that can be created, or त्यही भ्याल्युलाई चाहिँ जुन चाहिँ पहिलादेखि मार्केटमा छ त्यसको लागि चाहिँ नयाँ प्रोसेस बिल्ड अप गर्ने चाहिँ इज एन्टरप्रेन्योरशिप. अनि दिस शुड नट बी कन्फ्युज्ड विथ एनी अदर पर्टिकुलर फर्म अफ बिजनेसेसहरु के, किनकि त्यो प्रोसेस इज भेरी डिफरेन्ट देन युजुअली जे मान्छेहरूले गरेर हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ द बिजनेस मोडल नै इज ब्रान्ड न्यू. It's kind of a different process than any other business. So for me, entrepreneurship is reaching to the existing values in a different way or creating entirely new value market. Thank you, Tari. अनि हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा मैले फर्स्ट टुडे हैन लुक एट यु एज अ सोर्स अफ इन्स्पिरेसन के. So if I'm not wrong, you started your journey from the age of 21. Okay, and in 2020 you have been listed in Forbes 30 under 30 2020 Asia social entrepreneur, right? हामीलाई जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ आफ्नो फर्स्ट कम्पनीदेखि 8औं कम्पनीसम्मको जुन जर्नी हजुरको रह्यो हैन. अफ कोर्स त्यति सजिलो पनि रहेन होला हैन, कति अब्स्टिकल्सहरु आयो. यस्तो कुरामा चाहिँ के कस्ता कठिनाइहरु हजुरलाई आए अनि हजुरको सोर्स अफ इन्स्पिरेसन के थियो यसको बारेमा थोरै के भन्दिनु न. हजुर, सो पर्टिकुलरली जुन बेला मैले आफ्नो पहिलो कम्पनी स्टार्ट गरेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा फाइनल इयरमै थिएँ के. सो दिस वाज आई थिंक 2013 तिर. अनि त्यो बेला चाहिँ सेमेस्टरहरु शिफ्ट हुँदा हुँदै 4 वर्षमा कम्प्लिट नभएर हाम्रो 5औं वर्षमा पुगिसकेको थियो के. युजुअली एक्जाम कहिले पनि टाइममा नहुने अनि त्यसलाई पास आउट हुनुपर्ने इयर चाहिँ भयो 2012, तर इट वेन्ट अन 2013 सम्म. अनि त्यो बेला चाहिँ बेसिकली मेरो एउटा मात्रै थट के थियो दिमागमा भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस हैज टु मेक मनी, अनि त्यसको लागि चाहिँ आई हेभ टु डिसाइड कि यस्तो एउटा बिजनेस गर्नु पर्यो जसको चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड छ भनेर. अनि ब्याक देन इट वाज setting. So
the formal business that I had started was a solar company. अनि किनकि भिजिबल मार्केट थियो क्या, आई न्यू कि मेरो घरमा पनि बत्ती जान्छ, पुरै नेपाल अधिराज्यभरि नै हाम्रो लोड सेडिङहरू भइरहेछ, सो स्टार्टिङ अ सोलर कम्पनी वुड मेक सेन्स भनेर. सो इट वाज अ बिजनेस डिसिजन द्याट आई टुक के. अनि त्यो पर्टिकुलर बिजनेस डिसिजन लिँदाखेरि पनि त्यति डिफिकल्ट थिएन र त्यसको प्रोसेस फर्स्ट इयर कपाल अफ इयर्ससम्म पनि टु स्ट्याब्लिस इट एज अ स्मल मनी मेकिङ कम्पनी वाजन्ट द्याट डिफिकल्ट क्या. किनकि त्यो पिआर रिलेटिभ्सहरू तिमीको साथीभाइहरूलाई नै बेच्दाखेरि पनि देयर वाज सब्सटेन्सियल अमाउन्ट अफ प्रफिट इन बिट्विन. अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो बेलाको निड पनि धेरै थिएन नि त. सो एउटा सानो अफिस 5 जना मान्छे काम गर्ने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आई न्यू कि महिनाको 1.5 लाख रुपियाँ पनि हामीले प्रफिट बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो अफिस चाहिँ चलिरहेको छ भनेर. सो सेट एउटा टार्गेट हुन्थ्यो, वी युज टु मिट इट. देयर वाज नथिङ इनोभेटिभ अबाउट इट टु बी भेरी ट्रु. अनि इट वाज बेसिकली गेटिङ थिङ्स फर सस्तो अनि सेलिङ इट फर हायर प्राइस. अनि त्यो बिचमा चाहिँ किनकि आई न्यू 5 भोल्ट र 12 भोल्टमा चाहिँ त्यो सिरिज र प्यारलल के भन्ने कुरा के हुन्छ त्यो सरर क्यालकुलेट गर्यो 5 मिनटमा. अनि इट वाजन्ट एनिथिङ द्याट वुड एक्साइट यु एक्सेप्ट फर द्याट के. त्यो बेला मैले पल्स विथ मोडुलेसन गरेर त्यसको चार्ज कन्ट्रोलरको एफिसियन्सी बढाउन सकेको भए 95बाट 97%मा त्यो चाहिँ वुड हेभ मेड सेन्स. तर त्यहाँतिर जानको लागि चाहिँ एनफ इक्विपमेन्ट्स नै थिएन यता. अनि सोलर प्यानलको एफिसियन्सीको लागि जुन चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू आरएनडीको लागि रिसोर्सेसहरू चाहिन्थ्यो त्यो चाहिँ अभाइलेबल थिएन. अनि त्यसलाई आई वाज काइन्ड अफ लुजिङ एक्साइटमेन्ट विथ सोलर कम्पनी त्यो बेला चाहिँ. सो मेरो लागि पर्टिकुलर च्यालेन्ज वाज टु किप माइसेल्फ एक्साइटेड अबाउट द बिजनेस आई वाज इन. अनि ओभर द टाइम आई स्टार्टेड अ लट अफ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू. अनि डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू सुरु गर्दाखेरि मैले प्रत्येक कम्पनी जुन बेला स्केल भएन प्रत्येक कम्पनीबाट केही न केही चाहिँ लर्न गरेँ, जुन चाहिँ सबै कुरा एडअप गरेर चाहिँ आई हेभ ट्राइड टु हुन्छ नि गेट अल अफ इट अहिले फुड मारियोमा. सो इट वाज इट्स काइन्ड अफ च्यालेन्जिङ के. तर आई डोन्ट नो लाइक हुन्छ नि वाट इन्सपायर्ड मी, आई हेभ नो आइडिया. लाइक हुन्छ नि मेबी खास मैले चाहिँ 4 वर्ष नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा 4-5 वर्ष कम्प्लिट गरिसकेपछि जुन बेला एउटा त्यो बेला सोलर कम्पनीमा इन्टर्न गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको म्यानेजरले सेड मी कि तपाईँले ब्याट्री बोक्न सक्नुहुन्छ भनेर के इन्टर्नसिपको लागि. द्याट एक्चुली हर्टेड मी के. लाइक हुन्छ नि त्यत्रो पढेर गयो अनि द थिङ इज सेज कि तपाईँले ब्याट्री बोक्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ विल गिभ यु इन्टर्नसिप भनेर. आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि वी डिजर्भ फार मोर देन द्याट क्या. लाइक अनि त्यसलाई चाहिँ the only thing I could do was to start a solar company. And I walked towards it, Banamna. अनि यसको बिचमा चाहिँ एकजना हाम्रो एउटा क्वेसन आएको छ. उहाँले भन्नुहुन्छ could you tell us something about your supply chain logistics management भन्नुभएको छ. Yeah. About Food Mario. Exactly. Not just Food Mario, like supply chain logistics is something is kind of the most important part of any business, I would say. Food Mario is kind of hyper local, real time. If you look at the biggest companies in Nepal, if you look at the biggest companies puri entire globe, supply chain management has been the backbone of the sub companies. And I actually took a MIT class on this supply chain management. And I knew that down the line in next 5 years, people like us, people who are into technology and we know engineering and things, we need to know the importance of supply chain. Food Mario ko particular kurama chai, we have developed this algorithm junma chai the nearest delivery boy would be assigned with the nearest customer ko nearest restaurant ko order. So it's a real-time logistics that we deal with. It's nothing sophisticated as such. It's not AI driven. We don't communicate between delivery gani mancheharu. Average delivery times, we know it, we manually calculate it, but we don't really have an algorithm that takes actual care of it. But down the line, I think the logistics ko kura, it increases, the scale increases. Dinko lakhou delivery huna thalisakepachi chai we would want to implement the kind of machine learning that we would need with the enough data that we have to bela on logistics, and it would be taken care by Tesserine.
अहिले चाहिँ it's an in-house team अनि at times we outsource it to a company called Nep Express जहाँ चाहिँ we call for extra मान्छेहरू when needed surge हुँदाखेरि. So it's manually taken care of र assigning riders र assigning कहाँबाट चाहिँ भाइहरूले पिक गर्नु पर्यो खानेकुरा चाहिँ is done through the algorithm that we have built. तर if you are talking about supply chain मात्रै चाहिँ supply chain मात्रै if you look at like हुन्छ नि the biggest distributors of products हुन्छ नि नेपालमा if we talk about Surya Nepalको distribution network or Vishal Group को distribution network, you would realize कि supply chain management is the backbone on what they stand के जहाँ चाहिँ कोही पुग्न सकेको हुँदैन त्यहाँ चाहिँ सूर्य नेपालको प्रोडक्ट्सहरू अझै पनि पुगेको हुन्छ जहाँ चाहिँ अरू कोही पुग्न नसके पनि विशाल ग्रुपको त्यो टुथपेस्ट र बर्नभिटा र हर्लिक्स पुगेको हुन्छ अनि त्यो एक्सेस टु द्याट एक्चुअली मेक्स द डिफरेन्स के सो म एउटा ठाउँमा गएँ जहाँ चाहिँ मैले क्लोजअप मात्रै पाएँ भने त डेफिनेटली मैले क्लोजअप नै किन्छु आई डोन्ट ह्याभ अप्सन्स र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि चाहिँ द नेटवर्क द्याट दे हेभ क्रिएटेड ओभर द टाइम लास्ट 15, 20, 25 yearsमा त्यो नेटवर्क जुन चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ द्याट्स द सप्लाई चेन दे रिलाइ अन अनि I'm pretty sure they use a lot of technology to it to manage things to maintain the surge जुन चाहिँ yearly आउँछ जस्तो दसैँ तिहारमा they know कि के कुरा धेरै सेल हुन्छ so they have to push things through the supply chain right ठाउँमा they do the data analysis तर it's not 100% tech driven के तर down the line I'm very sure like हुन्छ नि they're working on a tech that would be 100% digital. They have to if they're not until next 5 years. So yeah, supply chain management is कुनै पनि business host like tech business or like हुन्छ नि non-tech business सबैको लागि चाहिँ is very important. I'm not sure like हुन्छ नि if I'm answering your question right. तपाईहरुले चाहिँ मैले भनेको कुरा तपाईले सोधेको कुराको आन्सर पाउनु भएन भने चाहिँ प्लिज आस्क इट है. Yes. Yeah. Thank you, right? हाम्रो चाहिँ अहिलेको यङ्स्टर्सहरूको बिचमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपमा इन्ट्रेस्ट एकदम बढ्दो छ कि अनि सो तर धेरै केसेस हेर्दा चाहिँ उनीहरू रोकिएको कारण धेरै पटक इन्भेस्टमेन्ट पाइएको छ होइन इन्भेस्टमेन्ट हेज बिकम देयर ग्रेटेस्ट अब्स्टिकल भनौँ सो इन योर ओपिनियन होइन पैसाले चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र पैसा मस्ट ह्याभ हो कि होइन कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्दा. Yeah, a usual answer would be जुन चाहिँ सबैले भन्छन् कि पैसा is not the answer भनेर हैन पैसा चाहिन्छ स्टार्ट गर्दाखेरि र इनफ्याक्ट तर त्यो साच्चीकै राइट आन्सर हो के लाइक ट्रस्ट मी इज द राइट आन्सर लाइक पैसा चाहिन्छ हैन इज टप 5 के टप 5 चाहिँ हो तर इट्स नट व्हाट यु स्टार्ट मेरो पैसा भयो भने मात्रै दैट आइडिया वुड वर्क भन्ने चाहिँ हुँदैन के अन्टिल यु आर स्टार्टिङ अ थाहा छैन लुगाको शोरूम हैन एउटा लुगा राम्रो एउटा लुगाको शोरूम द लुगा हेज टु बी ब्रट फ्रम चाइना अनि चाइनामा त पैसातिर लिएर आउनु पर्यो त्यो बेला चाहिँ लाइक हामीलाई पैसा नै चाहियो हैन तर इफ यु लुक एट द काइन्ड अफ बिजनेसेस वी आर इन्टु हैन अनि यो टाइममा आइ एम भेरी स्योर कि इफ यु गेट कनेक्टेड टु राइट पिपल who have the right network हैन र if you can prove कि मेरो पर्टिकुलर आइडिया इज वर्किङ मात्रै भनेर के सो वर्किङ मात्रै भन्नको लागि चाहिँ यु निड फन्ड्स त्यसको लागि चाहिँ तर वी एक्सपेक्ट कि यु हेभ द्याट के लाइक 50,000 रुपियाँ चाहिन्छ होला सुरुमा इट्स वर्किङ देखाउनको लागि यु डोन्ट निड अ मोबाइल एप्लिकेसन यु डोन्ट निड हुन्छ नि यु डोन्ट निड एउटा बवाल राम्रो वेबसाइट जुन चाहिँ इज बिल्ड लाइक हुन्छ नि 3-4 महिना लाएर सो आजकल अभाइलेबल टेक्नोलोजीहरू युज गरेरै जस्ट प्रुभ यो आइडिया फर्स्ट अनि त्यो प्रुभ भइसकेपछि त राम्रो चलिरहेको आइडियामा स्केल मात्रै गर्नको लागि चाहिँ यु वुडन्ट हुन्छ नि ह्याभ टु वेट फर अ लङ टाइम टु गेट इन्भेस्टमेन्ट अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँछ सो या लाइक इट्स इम्पोर्टेन्ट तर इट्स टप 5 तर यसमा पनि के स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ आई वुड वान्ट टु टेक लाइक हुन्छ नि त्यो इन्भेस्टमेन्ट कसरी रेज गर्ने कहाँ जाने कसरी आफ्नो आइडियाजहरू प्रुभ गर्ने आई वुड वान्ट टु हेल्प त्यसमा पनि. Yes. So if you have any questions, participants हरुमा कसैको के क्वेशन छ भने चाहिँ च्याटमा ड्रप गरिदिनु होला हैन we'll take them पाले पालो लिन्छौँ हामी त्यो सबै क्वेशन्स. एउटा क्वेशन चाहिँ आएको छ प्रकाश पाण्डे सरको Can you please tell about Food Mario, how it works and the target area and your experience on the future market of home delivery in Nepal? तीनवटा क्वेशन्स हुन्छ भएको छ. हजुर. So what Food Mario is a platform जहाँ चाहिँ people can sell food from their own home kitchens
अनि एट द सेम टाइम वी हेभ एडेड दुईटा अर्को भर्टिकल्सहरू लकडाउन पछि एउटा चाहिँ इज एसेन्सियल डेलिभरी सो वी डेलिभर भेजिटेबल्स र मिट प्रडक्ट्स डेरी प्रडक्ट्स एज वेल एट द सेम टाइम हामीले अर्को एउटा भर्टिकलमा वी हेभ एडेड रेस्टुरेन्ट फुड एज वेल सो रेस्टुरेन्ट फुड चाहिँ यो लकडाउनभन्दा पहिला थिएन इट वाज ओन्ली होम कुक्ड फुड तर अहिले आएर चाहिँ वी हेभ 3 अफ डिफ्रेन्ट भर्टिकल्स फुडमा यो भित्र नै जुनमा चाहिँ एसेन्सियल्सवाला पार्टको लागि चाहिँ वी हेभ स्टार्टेड फुड प्लस भन्ने एउटा नयाँ एन्टायरली डिफ्रेन्ट भर्टिकल नै त्यस बाहेक उहाँको 3टा क्वेसनमा 2टाको आन्सर दिएँ मैले अर्को के थियो क्वेसन चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ एन्ड योर एक्सपिरियन्स अन द फ्युचर मार्केट अफ होम डेलिभरी इन नेपाल या आई थिङ्क if you look at food tech industry जसरी ग्रो भएको छ लास्ट 11 इयर्समा so लास्ट 11 इयर्स पहिला चाहिँ फुड मान्डु स्टार्टेड फुड डेलिभरी so फुड मान्डुको चाहिँ दिस इज 11th इयर रनिङ आई एज्युम लाइक 2009 मा स्टार्ट गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई अनि इट वाज काइन्ड अफ अ स्लो ग्रोथ के फर्स्ट 3-4 इयर्स आई वुड से लिमिटेड अर्डर्स लिमिटेड पिपल किनकि मान्छेले यहाँ कतिवटा कस्तो लाइक घरको चामल दाल बेसिक निड्स लुगाहरू त मान्छेहरूले अनलाइन किन्दैन भने अर्डरिङ कुक्ड फुड अनलाइन इज काइन्ड अफ अ लग्जरी अनि त्यसलाई इट टुक टाइम टु स्केल होइन इफ यु लुक एट त्यो एभोल्युसन कसरी इभल्भ भयो तर त्यो बिचमा ग्याप फिलर एउटा आयो जुन बेला चाहिँ पिपल स्टार्टेड अर्डरिङ फुड अनलाइन अनि त्यसपछि चाहिँ फुड मान्डु वाज आई थिङ्क फुड मान्डु वाज डुइङ गुड त्यो बेला मोनोपोली पनि थियो किनकि द ओन्ली कम्पनी द्याट एक्जिस्टेड वाज देम अरू कम्पनीजहरू भए पनि पिपल ह्याड नो आइडिया अबाउट त्यो अरू कम्पनीजहरू त्यसपछि चाहिँ फ्यु कम्पिटिटर्स स्टार्टेड कमिङ इन इफ यु लुक एट लास्ट 4 to 5 years को food tech को journey it's easy to say कि there has been a big growth okay? At least I would say it's exponential growth नहीं on food tech industry Nepal मा चाहिँ and finally a lot of companies started coming in there was exponential growth ordering food online was more normal than ordering luga online okay, at a point of time until I see next 5 years मा चाहिँ if food tech companies like Food Mario, Food Mandu, Bose Deals, Pathau Food, अरू जुन चाहिँ कम्पनीजहरू आउँदैछन् अझै if we can work together to bring त्यो particular experience जुन चाहिँ is needed मान्छेहरूले repeatedly order गर्नको लागि I think it's gonna grow by at least 100 times in next 5 years किनकि only thing that's needed hamro endबाट for having all of the people to order food is कि price right हुनु पर्यो it has to be delivered 15 minute देखि 30 minute को भित्र अनि the delivery has to be like हुन्छ नि hygienic healthy way मा अनि varieties of restaurants and food has to be available हैन so यो सबै कुराहरु चाहिँ rightly figure out गर्न सक्यो भने चाहिँ people would start ordering food so right price right timing right everything भयो भने चाहिँ I see no हुन्छ नि boundaries for food tech companies to grow अनि त्यसलाई चाहिँ home deliveries I would say सबै यो कुराहरु चाहिँ would be figured out over the time and त्यसलाई चाहिँ it's gonna grow 100x down the line but the thing is कि the delivery time has to go down by 1/4 the price has to go down by 1/3 अनि I'm very sure कि त्यो 100x को target could be met Okay, so हामीले फुड मारियोको कुरा गर्दाखेरि 2019 को सुरुवातदेखि हैन it has connected hundreds of home chefs with customers and delivered more than 100,000 orders हैन which is a great achievement हैन and I would like to congratulate you for that मैले सोध्न चाहेको प्रश्न चाहिँ हजुरले यो बिजनेस स्टार्ट गर्दा सुरुवाती फेजमा हाउसहोल्ड सेल्फ र मार्केटलाई कनेक्ट गराउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यति कमन थिएन नि त व्हिच इज डिफरेन्टली एकदमै नयाँ कुरा थियो अनि यो आइडिया चाहिँ तपाईलाई कसरी आयो अनि यसलाई चाहिँ मार्केटमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले के डिफिकल्टीजहरु फेस गर्नु पर्यो हजुर आई थिंक त्यही त अब पर्टिकुलरली त्यो जुन बेला चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको थियौं त्यो बेला धेरैजनाले आफ्नो घरबाट चाहिँ खाना बेचिरहनु भएको रहेछ that I had like no idea about हैन इन्डिपेन्डेन्टली जस्तो कि मैले आफ्नै घरबाट खाना पकाएर वरिपरिको थोरै मान्छेहरूलाई बेचिरहेको रहेछु तर त्यो कल्चर चाहिँ वाज अलरेडी देयर रहेछ के विथ भेरी फ्यु पिपल एकदमै सानो मान्छे लाइक सानो ग्रुप अफ पिपल वर डुइङ इट
तर कुनै पनि एउटा मार्केट प्लेस थिएन जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले साइन अप गरेर क्यान सेल फुड के आफ्नै घरबाट। अब त्यो पर्टिकुलर आइडिया चाहिँ यो सबै कुरा थाहा पाउनुभन्दा पहिला आएको। सो इट वाज बेसिकली यस्ता खाले एउटा बुट क्याम्प जुन चाहिँ अफलाइन भएको थियो, अनलाइन होइन, त्यसमा म अटेन्ड गरिरहेको थिएँ अनि आई वाज पिचिङ अ डिफ्रेन्ट आइडिया के। सो त्यो आइडिया चाहिँ वाज इन्जिनियर्स फर नेपाल भन्ने के। अनि आई वान्टेड अ प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ आई वुड कनेक्ट इन्जिनियर्स टु कस्टमर्सहरू भनौँ न। अनि देन आई फिगर आउट कि त्यसको रेभेन्यू स्ट्रिम वाजन्ट त्यति स्ट्रङ। अनि त्यसलाई चाहिँ टु ह्याभ a good revenue stream भएको idea would make more sense भनेर चाहिँ we were talking, I was talking to few of मेरो mentors-हरु and we talked about your food tech industry globally जुन चाहिँ exists हुन्छ नि यो if you look at India मा what Zomato has done, Swiggy has done, if you look at Deliveroo र अरु companies-हरु युरोपमा जसरी scale भइरहेछन्, I think it was high time for Nepal to see something which was really good. And त्यसलाई चाहिँ I had this conversation with धेरैजना मान्छेहरु came back home अनि overnight आएको thought हो के। So it wasn't something जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो I was waiting for यति धेरै समयसम्म। So it was overnight. I just came back home, thought about it. Next day चाहिँ I started this Facebook group अनि त्यो Facebook group बाट चाहिँ I just started it के। I didn't wait for like हुन्छ नि a website or an application to be built. Okay, so okay, that is a nice thing. हाम्रो चाहिँ also अर्को एउटा question आएको छ उज्जवलजीबाट. What is the thing that matters to a venture capitalist? And if they want to invest into a startup, and how they have been sustainable even during this recession, job loss and pandemic. हजुर एक्चुअली फेरि रिपिट गर्दिन, यो सबै क्वेशन भेन्चर क्यापिटलिस्टको लागि नै हो। होइन, what is the thing that matters to venture capitalist भन्नुभएको स्टार्टअपमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि, अनि उनीहरूले चाहिँ यो रिसेसनको बेला कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ सबै कुरा भन्नुहुन्छ। ओके, सो आई थिंक फर मी जति पनि मैले भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूलाई भेट्छु अर एन्जल इन्भेस्टर्सहरूलाई भेट्छु, उहाँहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ इज द फाउन्डर के। सो इट्स बेसिकली वी थिङ्क इज द आइडिया भनेर के। तर आइडिया भन्ने कुरा चाहिँ क्यान बी रेप्लिकेटेड एनी डे। लाइक हुन्छ नि लाइक त्यो आज मैले एउटा कुरा भने, इनफ्याक्ट फुड मारियो जस्तै कुरा भोलि नै सबैले स्टार्ट गर्न सकिहाल्छ नि। इट्स नट अ पेटेन्ट, इट्स नथिङ लाइक हुन्छ नि जुन चाहिँ मैले आफ्नै नाममा राखेको छु जुन चाहिँ अरूले स्टार्ट गर्न पाउँदैन। सो आइडियाज क्यान बी रेप्लिकेटेड, तर द फाउन्डर, द भिजन, त्यो हुन्छ नि द क्रेभिङ टु रिच त्यो टार्गेट्सहरू क्यानट बी। सो सबै इन्भेस्टर्सहरूले खोज्ने चाहिँ इज राइट फाउन्डर्स। अनि त्यसलाई चाहिँ you have to be dedicated, passionate about what you're doing, and you have to feel right के। like हुन्छ नि त्यो you're the right person for the job भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले फिल गर्नु पर्यो, किनकि they're betting their money on you के। so if you see the फुड मारीले विदेश 2 करोड रुपैयाँ, त्यो 2 करोड रुपैयाँ उहाँहरूले कमाउनुको लागि समय लागेको थियो होला, उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नु भएको थियो होला। सो दे वुड वान्ट टु नो कि मैले राइट मान्छेमाथि इन्भेस्ट गरिरहेको छु कि छैन भनेर। अनि त्यसलाई चाहिँ yeah, it has to be the number 1 is founder, number 2 would be experience, number 3 would be idea, number 4 would be ability to make team. And number 1 may when I say founder सँगै team पनि आउँछ। It's not just one, like team of founders पनि 4-5 जना, they look at that as well. And how are they going through your crisis, recession? Yes. I'm very sure they're doing better than most of us because they have plenty of paisa. So I think your time much it's a shopping time for them. Okay? So a lot of companies are going through financial crunches, and this would be the right time to invest on a lot of companies, acquire a lot of companies. So they're working towards it. सो यही क्राइसिसको कुरा गर्दा हामीले अब यसको बारेमा कुरै गरेन भने त अब बिजनेसको कुरा हैन त्यति फ्रुटफुल पनि हुँदैन। सो हामी अहिले एउटा यो ग्लोबल क्राइसिसमा चुनिएको बेला हैन, जहाँ अहिले धेरै बिजनेस रन हुन गाह्रो भइरहेको छ हैन। सो यस्तो बेलामा हाउ आर यु बिङ एबल टु सस्टेन यो बिजनेस, र यो क्राइसिसले चाहिँ तपाईलाई र बिजनेसलाई कसरी के कस्ता कुराहरू सिकाएको छ एज एन एन्टरप्रेन्योर, अनि तपाईको बिजनेसलाई पनि हुन्छ नि कसरी ग्रो गर्न सिकायो भनेर थोरै भन्दिनु न। I think a particular crisis match, what I've learned is कि you have to create an amazing team who would be with you like no matter what.
अनि त्यसलाई चाहिँ I remember like हुन्छ नि talking to my team when I said कि यस्तो पर्टिकुलर टाइम आउँछ होला जुन बेला चाहिँ I wouldn't be able to pay you exactly on time क्या किनकि last 2.5 years almost 3 years like हुन्छ नि हामीले we made sure कि the bills were paid on time like हुन्छ नि the salaries were made on time तर अब first couple of months it was like हुन्छ नि it was fine for us like हुन्छ नि let's spend what we have भनेर तर 5-7-6 महिना हुँदाखेरि जुन बेला चाहिँ business is 80% down or 70% down हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ to have त्यो all expenses was like हुन्छ नि एकदमै big risk for हामी पनि तर it seems like the team members are understanding enough अहिलेसम्म fortunately we have been able to pay them like हुन्छ नि खासै struggle नै भए पनि we have been doing that अनि the big learning I would say is as startups like it's easier for us like हुन्छ नि I see big corporate houses हरु not being able to shift to something else के हामीलाई 20 दिन लाग्यो to change ourselves from just home cooked food delivery platform to तरकारीको delivery गर्ने platform के only 20 days त्यो पनि 20 days मा चाहिँ the thought was for a couple of days like हुन्छ नि 17-18 दिनसम्म त we were still waiting for lockdown to end जब जुन बेला we figured out कि lockdown सकिदैन अब तर we have to move on we have to start like हुन्छ नि the bills have to be paid it took us 24-48 hours to convert हाम्रो logistics infrastructure into something that would deliver तरकारी or bakery items or हुन्छ नि meat products हरु तर for big corporate houses हरु with bigger hierarchy the decision making takes time for them it would take 15 days 20 days just to go through the process of it तर for startups like us like हुन्छ नि we have the flexibility अनि I think that's the blessing of being a startup like हुन्छ नि you can change as you want to scenario particular हेरेर अनि this is how we survived overall through यो pandemic अहिलेसम्म चाहिँ हजुर सर अनि अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ आएको छ म त्यो लिन चाहे हल्ट प्राइज एनसीबाटै आएको छ being an engineer by academia how you shifted your mind to just startup like Food Mario because our society encourages us to do any job or work that you have studied in academics at this pandemic how difficult for you was it for you to run your company and government what are government policies that really help you to grow safely what are the government policies that जसले चाहिँ हजुरलाई ग्रो गर्नलाई हेल्प गर्यो भन्नु भएको छ okay I think the first part मा चाहिँ is upon us है so मैले सोलर कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ as I said कि त्यो पनि completely मैले जे पढेको थिए त्यही कुरा मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न नपाए पनि it was part of it was implemented so the calculating कि least amount of solar panels कति like the least watts of solar panel can be used to light up an entire building is what engineers do like to calculate the right amount of solar panels solar batteries थोरै DC losses भनेर कति केबल राख्ने everything else can be done जुन चाहिँ हामीले लर्न गरेको छ भनेर तर it doesn't go exactly के अब हामीले 4 वर्षमा जे पढेको छ त्यो सबै कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने त हामीले केमिस्ट्री पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यो ऑप्टिक्स पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ which we cannot like हुन्छ नि तर I think the pressure set wasn't there मेरो लागि चाहिँ किनकि हामी कलेजमै हुँदाखेरि पनि I was involved in a lot of things like हुन्छ नि कलेज भित्र कलेज बाहिर अनि it was never like a pressure from मेरो घरको साइडबाट कि go and get a job अनि त्यो it was not because कि not just because of me like त्यो हुन्छ नि me or like त्यो entirely मेरो mom dad were like कि हैन यसले बिजनेस नै गर्छ वाला टाइपको it was कि मैले त्यो सिनेरियो ओभरअल त्यसरी नै डेभलप गरेर गइरहेको थिएँ के so when I was in first second year I was still doing something college भित्र नै when I was in third fourth year they knew कि I was again doing something so they had this glimpse कि like हुन्छ नि I would jump into business भनेर so it didn't come as a surprise के अनि त्यसलाई चाहिँ I think maybe it so much depends on you त्यो कन्भिन्स गर्नको लागि आफ्नो मम ड्याडलाई नै कन्भिन्स गर्न इफ डिफिकल्ट भयो भने त उनीलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने हजुर सर हाम्रो अझ अर्को क्वेशन आएको छ सुस्मिता निरोलाजीबाट हैन तपाईले भने अनुसार you don't have a patent so how are you thinking of having a hold on the market if some other company starts the same venture as yours yeah I think it's never about like हुन्छ नि त्यो
who would start similar kind of company भनेर किनकि if you look at markets हैन if you look at what Tootle did and what Pathau did अनि I'm very sure both of the companies are surviving हुन्छ नि Pathau र Tootle they both are surviving कुनै अलि माथि होला कुनै अलि तल होला so it was never about who comes first पनि के so I'm very sure Facebook भन्दा पहिला चाहिँ there was High Five there was I don't know MySpace or something there's still Facebook took over and त्यसलाई चाहिँ it's not about having your patents हरू मात्र it's about your founder को vision the execution को power the team that you built and त्यसलाई चाहिँ त्यही सेम आइडियाजहरु चाहिँ आई थिंक आइडिया भनेको त्यसलाई मैले त्यो क्याटेगराइज गर्दाखेरि पनि इट जस्ट कम्स अन्डर टप 5 नै तर इट्स नट द नम्बर 1 के अनि त्यसलाई चाहिँ जुनसुकै आइडिया पनि फर्स्ट टाइममा सोच्दाखेरि चाहिँ इन्क्रेडिबल नि इफ यु से कि म एउटा यस्तो खाले वेबसाइट बनाउँछु जसले चाहिँ नेपाल भरिको सबभन्दा सस्तो घरको डिजाइन बनाउने एउटा मेकानिजम डेभलप गर्छ त्यहाँ इन्जिनियर्सहरुको लागि र एट द सेम टाइम कस्टमरको लागि अब त्यो भन्दैमा त्यो सबभन्दा सस्तो छ सबभन्दा राम्रो छ हामीलाई थाहा छ तर फेरि पनि यु वुडन्ट ह्याभ हुन्छ नि हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ कस्टमर्स फर्स्ट डेमा सो इट्स अबाउट द एक्जिक्युसन के सो त्यो एक्जिक्युसन गर्नको लागि एन्ड सेम आइडिया क्यान लाइक हुन्छ नि I'm very sure it's implemented already. People don't do it through websites. There are big companies already have hundreds and thousands of clients. अनि त्यो आइडिया रेप्लिकेट गर्दाखेरि पनि हामीले कसरी गर्छौं त्यसले चाहिँ फरक पार्छ अनि त्यसलाई आई डोन्ट थिंक कि ओनिङ पेटेन्ट्स or anything like that until it's a technology जुन चाहिँ is like हुन्छ नि particular you would want to have patent on like the particular chip that you have made or particular I don't know like हुन्छ नि algorithm that you want no one to हुन्छ नि have त्यो बेलासम्म चाहिँ it wouldn't make sense. So your delivery business मा चाहिँ एउटा क्वेशन नि अर्को क्वेशन आएको छ सो इफ द हाम्रो चाहिँ मेन भनेको काठमाडौँ भ्यालीमा जाम धेरै हुन्छ हैन सो 10 to 15 मिनेट्स मा डेलिभरी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ हो यस्तो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज टाइम भनेर चाहिँ एकजनाले क्वेशन सोध्नु भएको छ हजुर सर अहिले चाहिँ 10 to 15 minutes of delivery I don't think like anyone would do in fact हामी रेस्टुरेन्टमा बस्दाखेरि if you order food like it takes 20 minutes to come अब if you look at your particular कुरा it's going to be impossible for you to think कि food can be delivered 15 minutes मा भनेर है so traffic jam yes like हुन्छ नि traffic jam हुन्छ खाना पकाउन समय लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मान्छे आउनु पर्यो ठाउँ खोज्नु पर्यो डेलिभर गर्नु पर्यो तर मैले लर्न गरेको कुरा चाहिँ if you look at with boundaries also is difficult okay when we know ki Kathmandu traffic jam धेरै हुन्छ is difficult when we know कि खाना चाहिँ 2 मिनेट मा पाक्दैन is difficult so if we skip the सबै basic fundamentals हरु and if we start brainstorming different way मा के त मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी आइडियल सिनेरियो लिन्छु है त मैले 15 minute मा delivery can be done if the food has to be delivered 50 देखि 100 मिटर टाढासम्म मात्रै what it means कि every 100 meters there has to be 3 restaurants or 3 restaurant नभए पनि 3 घर who is available on food menu अनि त्यो पर्टिकुलर घरले चाहिँ has to assure there has to be दुईटा menu one that can be prepared in 5 minutes or 10 minutes or one that can be prepared in 40 minutes or 30 minutes right so if a delivery has to be done 15 minutes मा काठमाडौँ भरिमा we need 8000 वटा होम कुक्स हरु selling food घरबाट अनि त्यो 8000 वटा होम कुक मा चाहिँ almost every home cook needs दुईटा menu एउटा चाहिँ quick menu जुन चाहिँ can be prepared 2 देखि 5 मिनेट मा or 10 मिनेट मा अर्को एउटा menu जुन चाहिँ can be prepared like 35 40 45 मिनेट मा अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि उहाँले आफै डेलिभर गर्नु पर्यो we don't need delivery गर्ने भाइहरु so उहाँ ट्रकको अर्डर आउँछ उहाँले चाहिँ खाना पकाउनु हुन्छ आफै प्याक गर्नुहुन्छ लिएर जानुहुन्छ that can be done so I think in ideal case it's possible तर to reach to that number that's the process we're trying to build के so अब के गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो नम्बरमा पुग्छौं होला अनि त्यो क्वालिटी चेक कसरी हुन्छ होला फुड डेलिभरी साच्चै 15 मिनेटमा गर्नको लागि चाहिँ यो सबै प्रोसेस फलो हुन्छ कि हुँदैन इफ यु लुक एट होम कुक्स हैन कि इट हैज टु बी डन रेस्टुरेन्टको साइड बट अगेन आई लुक एट इट डिफरेन्टली सो आई सी रेस्टुरेन्ट्सहरुको एबिलिटी टु मेक फुड डाइन गराउनुको लागि चाहिँ इज लिमिटेड के सो एउटा ठाउँमा गए त्यहाँ चाहिँ 50 जना बस्ने ठाउँ छ अनि उहाँहरुको त्यो 50 जना गेस्टहरुको लागि नै खाना पकाउन भ्याइरहनु भएको हुँदैन एउटा अनलाइन फुड टेक कम्पनीजबाट अर्डर आयो भने उहाँले कतिको चार्ने गर्न भ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इज डिफिकल्ट टु नो के सो व्हाट दे नीड टु डु इज कि हामीले राम्रो डेटा एनालाइसिस गरेर चाहिँ वी नीड टु ह्याभ क्लाउड किचन्स अन प्लेस के सो लेट्स से रोड हाउसको चाहिँ पिज्जा बनाउने आउटलेट उहाँले सही ठाउँमा खोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला
तर उहाँले पहिलेदेखि 3 ठाउँमा छ। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 50 वटा ठाउँमा चाहिँ क्लाउड स्पेसेसहरू ओपन गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ किचन मात्रै हुन्छ क्या। दे डोन्ट ह्याभ अ फेसिलिटी जहाँ चाहिँ people would come in and sit down. So Rodolphi kitchen मात्रै हुन्छ, it's not going to be dining. So these facilities would have हुन्छ नि online food को delivery को लागि मात्रै priority. So making sure कि the pizzas are made हुन्छ नि 5 देखि 10 मिनेटमा, then again you don't have to serve it हुन्छ नि plates मा, you don't have to take plates, all you have to do is pack it in a box and deliver. So things can be worked on. So 10-15 मिनेटमा delivery गर्न मिल्छ, तर it has to be thought हुन्छ नि differently कसरी गर्ने भनेर। हजुरलाई सो हजुरले भनिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा क्वेसन याद आयो, दिमागमा आयो होइन। त्यो चाहिँ फुड मारियो जुन सबसे पहिला तपाईँले स्टार्ट गर्दा स्क्रैचदेखि होइन, त्यति बेला कुनै एक्सपेक्टेसन्सहरू थियो होला सेल्स वाइज प्रफिट वाइज, अनि यतिका हुन्छ नि यत्रो माथि आइसकेपछि ती सेल्स त्यो जुन एक्सपेक्टेसन्स छ त्यो चाहिँ मिट भयो कि भएन? Expectations भन्ने कुरा चाहिँ is so fluctuating के। So when I started Food Mario होइन, मेरो expectation was कि म first year भरिमा दिनको 100 वटा डेलिभरी गर्छु भनेर के। And I thought कि 100 वटा डेलिभरीले चाहिँ मेरो पुरै operations अफिसको अपरेसन्सहरू चाहिँ ध्यान दिन्छ हुन्छ नि, we'll have enough margins to take care of हाम्रो office rentals salaries हुन्छ नि electricity bill and everything. Then I figured out कि पहिलो हप्ता गर्ने बित्तिकै we got like 8-10 अर्डर्सहरू के 12-13 दिनमा। then we had like हुन्छ नि 13-14-15 अर्डर्सहरू। and I realized कि भयो यो त कस्तो बढ्दो रहेछ। यस्तो हो भने त मैले 3 महिना जतिमा चाहिँ I would do 4-5 deliveries per day। अनि एक्सपेक्टेसन झट्टै एकैचोटि बढ्यो नि त त्यहाँ। the point was कि when I reached 50 वटा डेलिभरी, त्यसपछि 6 महिना लाग्यो त्यसलाई 51 बनाउनको लागि। अनि त्यो 51 now the expectations were back के like हुन्छ नि the expectation is something that would change हुन्छ नि एकदमै over the time। now I figure out कि like हुन्छ नि the only point of time we would be going break even is when we do around like 750-800 deliveries a day, जुन चाहिँ हामी अहिले गर्दैनौँ। So as the operations grow, it's not like हुन्छ नि I thought every single thing can be done by me myself, like हुन्छ नि I can make the postहरू, I can reply the comments, I can हुन्छ नि inbox every other मान्छे, maybe receive the calls। अनि तर over the time then you realize कि like हुन्छ नि the team has to grow के, and to grow the expenses grow as well। Finally over the time if you hire a CFO राम्रो एउटा ठाउँको, you have to pay the person 2-2.5 लाख रुपियाँ as a salary। and it was never in my mind like हुन्छ नि when I started the company I thought कि 2 लाख रुपियाँमा त पुरै अफिस नै चल्छ होला भनेर। this kind of complex like हुन्छ नि over the time how your expectation grow and the company grows until I say yeah like हुन्छ नि expectations कहिले पनि meet हुँदैन has। so you tend to like हुन्छ नि move on, you tend to grow। मेरो 800 पुग्यो भने पनि I would look for 8,000, अनि 8,000 पुग्यो भने चाहिँ maybe 80,000 र 8 लाख। या सो ओके, यही क्रममा एउटा क्वेसन अर्को याद आयो के भन्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि एक्सपेक्टेसन्स फ्लक्चुएट भइरहेको छ होइन, एक्सपेक्टेसन्स आज एउटा हुन्छ भोलि त्यो अब जोमेट्रिकल सिक्वेन्समा बढिरहेको जस्तो लाग्यो, अनि 3 महिनापछि 500-400 भन्नुभयो होइन। सो जुन यो क्रममा हजुरलाई तपाईँले एउटा टाइम आयो होला जहिले चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु कन्टिन्यू दिस हुन्छ नि लाइक फ्रस्ट्रेसन लेभल होइन, यो सबै चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो? बिकज देयर माइट ह्याभ बिन टाइम्स वेयर यु डिडन्ट वान्ट टु हुन्छ नि कन्टिन्यू यर बिजनेस, अनि फेरि अर्कोमा जम्प गर्न मन थियो होला, यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो? I think like not with Food Mario हुन्छ नि अरू कुराहरुमा चाहिँ अरू बिजनेसेसहरुमा चाहिँ the excitement wasn't there। त्यो पैसा आइराछ then you would get bored of like भेरी सरी, सबैजनाले चाहिँ आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला होइन, फेरि डिस्टर्बेन्स हुन्छ बिचबिचमा हुन्छ। प्लिज कन्टिन्यू। Yeah, I think with Food Mario it never happened। with other businesses yes, I lost motivation over the time and I switched to something else, or I would say added something else as well। So एउटा business भइरहेछ अर्को एउटा add गरे, तर with Food Mario it never came मेरो माइन्डमा किनकि the motivation changed। so it changed from कि I wanted to make sure मेरो 7-8 team members would have to get their salaries on time to
कि every week we need to create 2-3 extra stories that would make sure कि हाम्रो सबै टिम मेम्बर्सहरूले चाहिँ 8 घण्टा हैन 12-13 घण्टा काम गरोस् नभनिकन भनेर. So the motivation changed के. So the motivation was different अहिले and it was driving me हुन्छ नि over and over again. जुन बेला चाहिँ the orders came down to as less as like हुन्छ नि त्यो first week मा हामीले start गरे जतिको कम to at a point of time जुन बेला चाहिँ we were doing possibly almost 800-900 meals a day. It was the same. Okay? I would wake up like हुन्छ नि बिहान 6-6:30 बजे every day अनि would still start मेरो ल्यापटप पहिला फोन भन्दा making sure कि I know हिजो भर्खर दिनभरि के भयो हिजो बेलुकासम्म के भयो अनि how is मेरो Google Analytics like हुन्छ नि कतिजना विजिटर्सहरू आए अनि त्यसलाई चाहिँ I would say फुड म्यारीसँग चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि भएन कि I lost motivation or I wanted to quit. Okay. So अर्को क्वेसन चाहिँ so halt price 2021 को थीम चाहिँ food for good रहेको छ हैन हजुरको ओपिनियनमा चाहिँ in the business sector हैन most especially food business what kind of changes or additions are required in the current scenario and what do you see as trends in the existing food business sector? Yeah, I think the screen is the bodybuilder का screen आया अचानक. Yeah, somebody has. So yeah. I think food for good, so it has to make sense, okay? So what we have to realize is that the kind of business that we do has to create value other than money, हैन? अनि त्यो सोच्ने बित्तिकै चाहिँ definitely पैसा चाहिँ चाहिन्छ. पैसा भएन भने चाहिँ कम्पनी अगाडि बढ्दैन किनकि you have to pay for your team members ko salaries, rent, office ko electricity bills have to be paid off until त्यसलाई चाहिँ पैसा बनाउनु पर्छ. तर at the same time if you look at it in a different way of creating opportunities हरु so मैले यो कुराहरु डिस्कस गरिरहेको थिए धेरैजना साथीहरुसँग पहिला पनि कि I see food Mario evolving over the time or I see a new company coming in food sector ma with an idea of saying कि dine with locals भनेर के what if food Mary जस्तै एउटा कम्पनी आउँछ भोलि गएर next year जुन बेला चाहिँ we have visit Nepal 2022 maybe or 2021 saying कि if you go on a trekking route to Lukla त्यो बेला चाहिँ you can dine with locals नै के so you can book an appointment with someone कुनै मान्छे घरमै and you can go to their dining table and have food हैन and trekking route हरुमा maybe if you travel to Pokhara हुन्छ नि you will have the opportunities to interact with local मान्छेहरु you would stay at hotel or you would go to someone's place have dinner breakfast like हुन्छ नि अनि the simple technology as such would create opportunities for people who have already their homes on Airbnb जसँग चाहिँ extra एउटा kitchen छ or maybe they want an alternative source of income अनि things like such like हुन्छ नि जहाँ चाहिँ the inefficiency of real estate that we have like हुन्छ नि we have real estate like we invest so much of पैसा like हुन्छ नि आधी आना जग्गामा त्यो बनेको हुन्छ kitchen that's so much of पैसा involved like हुन्छ नि you spend लाखौं रुपैयाँ to create that amazing kitchen घरमा then you spend 1.5-2 घण्टा दिनभरिको त्यो किचनमा it doesn't make sense के अनि to utilize that to be more efficient would make sense it would create thousands of jobs and opportunities over the time अनि something like this I think is still lacking market ma and there are a lot of things that can be worked on like this is just one example that I'm very sure food tech ma something that is related to maybe data data driven systems that you know कि usually नेपालमा कस्ताले टुरिस्टहरु धेरै आउँछन् उहाँहरुले के खाना प्रिफर गर्नुहुन्छ कहाँ गएर खाना प्रिफर गर्नुहुन्छ easy app for them to scroll through related restaurants हरु or places around Kathmandu or in fact puri Nepal bari jहाँ जानुहुन्छ yeah a lot can be done I think हुन्छ नि to food for good जुन चाहिँ theme छ I think it's so much in need that say we need to make sure कि the resource that we have as food can be utilized optimally अनि food wastage कम गर्न मिलोस् like something like हुन्छ नि I think everything would make sense if you actually connect all the dots. So हाम्रो participants बाट एउटा question आएको छ when you were switching between your businesses so हजुरले घरबाट वा साथीहरुबाट वा outsiders बाट त्यस्तो के sort of pressure र stress feel गर्नु भयो कि like entrepreneur is not
your cup of tea, you cannot do it. Just to how did you manage to find the one idea that would work for you? Yeah. I think two particular pressure is so much on how you take it. Yeah. So आजको दिनसम्म पनि I actually have a lot of very good friends who would say कि entrepreneurship is something that wouldn't make money. Yeah? Like हुन्छ नि get into real business that would make real money. Like हुन्छ नि look at I look at them like हुन्छ नि they were 30 मभन्दा एक वर्ष ठुलो हुन्छन् कि एक वर्ष कान्छो हुन्छन् and they already have like हुन्छ नि this big home that they have built over the time पैसा कमाएर and I see myself like हुन्छ नि walking my way to office and I see कि त्यो पैसा बनाउन चाहिँ समय नै लाग्छ भनेर के अनि if you look at पैसा as a motivation then again like हुन्छ नि I tend to talk यसरी नै with मेरो साथीहरू who are मेरो एकदमै राम्रो well wishers नै कि it's something else that drives me के अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ in fact सबैले it's not working out for you, you're switching businesses like हुन्छ नि एउटा start गरेको थियो now you have 3, can you handle 3 businesses or maybe like पहिलाको 2टा business बन्द भयो, look at you're switching businesses every couple of years, त्यो सबै कुरा भनेको चाहिँ is because they care about you के and then you know कि अब केयर नै नगर्ने हो भने they would want me to like हुन्छ नि start अर्को एउटा 10 businesses and make sure कि I lose अर्को 1 करोड रुपैयाँ तर I wouldn't do it and they want me to stop and settle to something that works like हुन्छ नि and त्यसलाई चाहिँ it's so much on you how you take it अनि to move on with what you have त्यसलाई चाहिँ त्यो patience you being त्यो हुन्छ नि एकदमै confident about what you're doing is so much needed with entrepreneurship कि अरूको प्रेसर भन्दा पनि at times like you start questioning कि खास मैले यही नै किन गरिरहेको छु भनेर सो त्यो बेला चाहिँ you need to have the patience with you. Yeah, so अघि भर्खरै इन्भेस्टिङको पनि कुरा भयो हैन अहिले चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरू भनौँ हैन यंगस्टर्सहरू मेनली उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको ड्रिम चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बन्ने हुन्छ हैन बट दे आर भेरी स्केयर्ड अल्सो तर अलिक केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न पाइन्छ भन्ने कुराले पनि हुन्छ सो यसमा चाहिँ हजुरको टेक के छ हजुर the take on कि people want to be entrepreneurs मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको जुन सर्ट लिएर एन्टरप्रेन्योर बन्छु मेरो बिजनेस स्टार्ट गर्छु भन्नुभएको छ त्यसमा I think यस्तो छ कि there's nothing bad with making profit हैन तर you have to understand कि if the only motivation that you have is making money जुन बेला चाहिँ त्यो पैसा आउन बन्द हुन्छ you would stop doing what you're doing के जस्तो कि मैले आज एउटा कम्पनी खोले अनि चाहिँ के सोचे भन्दाखेरि चाहिँ म यो कम्पनीलाई किन माया गर्छु किनकि यसले मलाई पैसा बनाएर दिइरहेछ भन्यो भने चाहिँ जुन जस्तो यो कोभिडको टाइममै भनौँ न कोभिडको टाइममा 7 महिनासम्म चाहिँ if I had started something जसले चाहिँ 7 महिनासम्म पैसा बनाएन I would just start the company up and would हुन्छ नि start something else maybe wait for it अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो motivation is not enough for you to build something great के for you to make something that would satisfy you for a sprint run maybe yes हुन्छ नि it's not there's nothing wrong with liking profit margins like हुन्छ नि we want to increase that as well त्यसलाई हामीले the right algorithm right efficiency right everything भनेको reason is right efficiency would save us paisa right efficiency would save us time would get us more customers it means कि it's going to make more money and त्यसलाई चाहिँ is good तर there has to be a greater value to it more than money yeah? and त्यसलाई चाहिँ yes focusing on making good profit margins is good but this should not kill your company over the time yeah? So this should just be like हुन्छ नि अर्को एउटा byproduct to your company that you need a lot but the motivation has to be something greater than paisa हजुर सर सो लाइक एउटा बिजनेस रन गर्नको लागि हैन इकोनोमिक फ्याक्टर्स हामीले कन्सिडर गर्नै पर्यो हैन तर त्यसको साथसाथै सोशल र इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ सो फुड मारियोले चाहिँ इकोनोमिकको साथसाथै सोशल र इन्भाइरोमेन्ट एस्पेक्टलाई चाहिँ कतिको सँगै लग्न सफल भएको छ I think with Food Mario it started with a social note nahi although we never publicized ourselves as like huncha ni a platform that was built for social good bhanera but if you look at what we do is we create opportunities for people who are at home like huncha ni who are at home is like huncha ni 75% of working age women like choose to stay at home if you look at people who were born in late 60s early 70s
late 70s like हुन्छ नि a big chunk of women stay at home like हुन्छ नि अनि there are a lot of male people as well who decide to stay at home अनि they are really good at cooking तर अब यो फुड मारियो भन्दा पहिला चाहिँ there was so limited options for them to explore उहाँको talent अनि to make money out of it. So त्यो social aspect त हामीले start गर्ने बित्तिकै it was there. If you look at what we do eventually over the time is कि a lot of हाम्रो home cooksहरू चाहिँ change their menu every day के. What they do is कि मानव मैले आफ्नो घरमा राजमाको दाल र राइस बनाइरहेको छु भने चाहिँ अब आज म अलिकति धेरै बनाइदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ I would want to sell that भन्ने भने पनि फुड म्यारीमा that's feasible. What it means कि त्यो resources हुन्छ नि that were used, the consumption of the gas that we have, like हुन्छ नि the carbon emission जुन चाहिँ was there, the food waste that could happen over the time, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ eliminate गर्न मिल्छ if it's precisely done. अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो environment र social aspect चाहिँ I think फुड म्यारीले चाहिँ was touching एकदमै beginning days बाट नै. So, sir, thank you. So, participants, but I'll go to a question. Sir, sometimes customers would ask delivery and you don't have the chef available for that recipe. Then how do you manage such case? Because they have tried first time in your company and they will think that I didn't get food what I wanted to do, what I wanted to. So this may somewhere hamper your business. Yeah, exactly. We have had like hundreds of cases like this. Food Mariuma. Kinaki. A lot of new cooks would come in and त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले आउँदाखेरि चाहिँ they don't realize the seriousness of like हुन्छ नि people ordering food अनि किनकि the food has to be delivered 1 घण्टामा के अनि at times चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ they skip the part of switching off their menu and they would go out. There's a very small button उहाँहरूको application मा जुन चाहिँ उहाँले थिच्नु भयो भने चाहिँ the menu would turn off, they can go out like हुन्छ नि easily तर उहाँहरूले त्यस्तो गर्नु हुन्न at times. अनि त्यो समस्याले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसलाई डिल गर्नलाई चाहिँ we have set of protocols के. So what we do is कि उहाँहरू enroll हुनुभन्दा पहिला चाहिँ we train them well so this doesn't happen भनेर. तर even if this would happen sometime we would say them कि like हुन्छ नि particularly तपाईको कस्टमर नै will it was your customer के we lost like हुन्छ नि त्यो फुड मारीको बिजनेस भन्दा this is your business on food मारी हो. So this is your menu, you decide on prices, you decide on कि कति बजेदेखि कति बजेसम्म चाहिँ पकाएर बेच्ने हो खाना, and you're losing out your customers. At the same time, the brand image of Food Maria has been compromised. So we give them few warnings before हुन्छ नि we have to let them go प्लेटफर्मबाट. अनि त्यसलाई चाहिँ जुन बेला चाहिँ 3-4 वटा 5 वटा 10 वटा सेफहरू हुँदाखेरि चाहिँ we tend to like हुन्छ नि rigorously work with them. We would want to connect with them every day. We would want to send them messages or saying कि हजुरको orders 1 घण्टासम्म आएको छैन तर अब आउँछ होला है भनेर. So when the scale increases, when there are 50 home cooks doing it, like you cannot do it with every 15 person out there. In fact, like भोलि गएर 5,000 50,000 भयो भने पनि. So you have to set a protocol on how to handle it. This is always gonna happen. Okay? This is always gonna happen कि you booked a total ride or like you booked a pathau ride and the rider चाहिँ 15 minute ढिलो आयो. Or in fact like उसले phone काट्दियो भनेर. That the only way it's gonna work is after we get the feedback. Okay? If we get the feedback कि कुकले त तपाईकोमा 3 चोटी भइसक्यो हामीले अर्डर गरेको the same cook has like हुन्छ नि cancelled it thrice, it means कि now the time has come for us to say कि like तपाई धेरै busy हुनुहुन्छ so maybe you should take some time off भनेर हैन. So you have to be strict with what you're doing and you make the protocols that has to be followed. So basically हामीले we follow what we make as protocols food Mariuma. हजुर अनि अर्को एउटा क्वेशन आएको छ, दुईटा क्वेशन छ, म त्यसलाई चाहिँ मर्ज गरिदिन्छु. सर, being a student, how can we come up with killer business ideas that is profit minded and impact centered? अनि अर्को छ some do's and don'ts while starting a business. Yep. So do's and don'ts, right? So do's is start a business जुन चाहिँ you have done more research than buying a phone. So do a lot of research like हुन्छ नि फोन किन्नु भन्दा we spend 3-4 घण्टा साथी भाइलाई सोध्छौं, चिनेको पसलहरु सबैलाई कल गर्छौं, बल्ल फोन किन्छौं. बिजनेस स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामी सोच्दैनौं. गरम न भन्दा स्टार्ट गरिदिन्छौं. त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन. Do firm research. What you should not do is like हुन्छ नि त्यो इमोशनली 3-4 जना साथीहरुसँग मिलेर ल खोल्दिम न त एउटा बिजनेस भनेर स्टार्ट गर्ने. So knowing कि त्यो 3 जना or 4 जनाले चाहिँ कसरी भ्याल्यु लिएर आउँछ अनि त्यो भ्याल्यु चाहिँ is it more than PR के
लाइक हुन्छ नि PR would end 3 महिनामा लाइक हुन्छ नि you can call if you know 1,000 people you can call 1,000 people पहिलो 3 महिनामा it would end उतै so extra के value कि someone would be good designer, someone would be good at coding, someone would be good at I don't know like operations like हुन्छ नि so make a team जस्तै team के यस्तो हैन कि we are best friends we are bench partners let's start a team हैन so that kind of companies हरु usually end up 2 वर्ष or 1 वर्ष in fact like 6 महिना and त्यसलाई चाहिँ it's brutal तर is honest के like हुन्छ नि I've seen a lot of companies in fact I've been part of companies जुन चाहिँ हुन्छ नि would end up like हुन्छ नि 1 वर्ष 1.5 वर्षमा अनि it would make no sense अनि त्यसलाई चाहिँ right team members हरु हुनु पर्यो firmly research गरेको business हुनु पर्यो अनि the idea doesn't have to be a killer idea के to be successful once it's successful it's already a killer like हुन्छ नि people would say it was a killer idea भनेर right so the idea that the possibility of it being intriguing is like हुन्छ नि it doesn't make it a bigger or larger company so yeah just go with usual thing that you know of अनि त्यसपछि make it so big that people would say it was a good idea भनेर Thank you, Dai. So, orko questions of participants. Since you mentioned about division of work, how do you trust your employees and partners with the work? How do you ensure that they understand your vision and idea? Yeah, so exactly. When so you have this vision for your company. So what you do is at first you make a team. And to team like say again you don't just add team. If they add value to you, त्यसपछि मात्र you create the founders team. So let's say you call दुईजना अरु साथीहरुलाई to become your co-founder for this particular company. You have to know, they have to believe in your vision. If not, you don't take them, obviously, the obvious reason. So you know कि you have to ask them त्यस्ता questions हरु कि do you actually align with मेरो vision भनेर. And if they're actually aligning with your vision, it makes sense for them to come on board. When you hire people, so hire गर्दाखेरि चाहिँ then again you have to look after कि you better take 10 वटा interviews 15 वटा interviews 20 वटा interviews to get एकजना right मान्छे तर अब you have to go through it like हुन्छ नि you cannot just take just trust them blindly पनि so then again team member add गर्ने नै is believing and trusting them के if I add एकजना मान्छे अफिसमा accountant अनि like every time if I'm like उसले के wrong गर्यो होला उसले हेरे नै होला भने चाहिँ मलाई आफ्नो हेडेक लिनको लागि त मान्छे हायर गर्ने हैन so you give them time give the space like 3 महिना 6 महिना whatever it is if the KPIs are met you're trusting them like it works out good it's fine if not you change the people so yeah it's more of like हुन्छ नि you have to trust them anyways you have to make sure you hire right people बरु wait गरेर then you trust them give them time give them space set KPIs for them and the KPIs हरु meet भयो भने चाहिँ you keep them otherwise you tell them कि either you can learn and grow like if they're not the issue is like हुन्छ नि if they're not learning and not growing you don't want them to हुन्छ नि keep your company पनि पछाडी के so you have to take hard decisions at times तर सकेसम्म चाहिँ you have to train them त्यो 6 महिनामा and like हुन्छ नि groom them in a way कि they would want to stick with you yeah I think मेरो इन्टरनेट गएको त हैन I think Vidhi has left है सायद टेक्निकल एरर हुन सक्छ okay so मलाई कन्टिन्यू गर्दिन्छु होला so that we have one more questions है I have seen some questions and questions of what mistakes have you made you could have avoided yeah so the question is what mistakes I could have avoided yes right okay so I think the mistakes that I could have avoided was starting देखि नै to form a good team building a good team and calculating things precisely managing time पहिला नै managing पैसा पहिला नै किनकि coming from हाम्रो particular background is kind of we think we know how to manage पैसा तर we don't at beginning
गेटिङ राइट अकाउन्टेन्ट्स लाइक हुन्छ नि राइट फाइनेन्सियल एडभाइजर्सहरू एकदमै सुरुमै इज अ क्रुसियल स्टेप अनि आई वुड से थिङ्किङ कि इट्स अल अबाउट आइडिया इट्स नेभर अबाउट आइडिया इट्स अबाउट द एक्जिक्युसन पार्ट सो या बेसिकली आई वुड से फन्डामेन्टल्स इज यति नै that I could have avoided पहिला. So, thank you so much, Dai. So I think we have one more question, right? Yeah. So I think this is from Anushka Kishi. She's asking that, can you please mention us some do's and don't do's while starting a business? के गर्दा या के नगर्दा better हुन्छ होला business start गर्दाखेरि? So she is asking. I think I've just answered the question अहिले 5 मिनेट पहिला. Okay. So I think I haven't heard. मैले सुनिन होला. I'm sorry. So दाइ अर्को क्वेसन पनि रहेको छ जुन हिसाबले अहिले पेन्डेमिक रहिरहेको छ केही लामो समय अवधिदेखि यस्तो अवस्थामा दाइ कतिको गाह्रो समस्या पर्छ लाइक यु हेभ टु रन युर कम्पनी हैन त्यसलाई सस्टेन गराउनु पर्यो र तपाईहरुले त्यसलाई कस्तो प्लान्सहरुमा लैजानुहुन्छ अगाडि सो क्यान यु एनलाइटन अस अबाउट दिस I think यस्ता पर्टिकुलर टाइम्समा चाहिँ जे भइराछ त्यो कुरालाई एडप्ट गरेर अगाडि जान नै वुड मेक सेन्स फर एनी कम्पनी अन्टिल लाइक हुन्छ नि उहाँहरुको दे हेभ एनफ त्यो कुशन हुन्छ नि त्यो कुशन पैसा फर देम टु सर्भाइभ फर एटलिस्ट अ इयर अर सो अनि त्यसलाई चाहिँ आई वुड से just switching on to business model into something else to adapt and just floating okay? So the important thing is ki your time just to float around keeping the team intact them motivated enough and teti garera chai to move forward would be the rightest thing for any company to do. Okay, I think Vidhi is here. So Vidhi, please go ahead. So thank you. Okay. So sorry, technical error, right? She can't unmute herself. त्यतिन जेलसम्म हामी दाइ अर्को क्वेशनहरु पनि लिइराखौं दाइ करेन्ट टाइमहरुमा लाइक हामी जस्तो युथहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई कस्तो एकदम आइडिया आइरा हुन्छ लाइक म पर्सनली बिङ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हैन इनोभेटिभ भनेर के प्र्याक्टिकल्सहरु गर्दै गरेर हुन्छ अनि के न के आइडिया आइराख्छ के हप्ता दिन 10 दिन महिना दिन हैन सो यति हतार हुन्छ त्यसलाई कसरी के गर्ने भन्नेमा हैन सो दाइ स्टार्टअप त गरिन्छ एन्टरप्रेन्योर बन्नको लागि एकदम तयारी गरिन्छ तर दाइ पछिको समयमा गएपछि त्यो सस्टेन गर्न अहिलेको जुन मार्केटमा छ त्यहाँ कम्पिट गर्नदेखि लिएर सो त्यस्तो बेला चाहिँ सस्टेन गरेर अगाडि बढ्न कतिको तयारी गर्नुपर्छ र कतिको सजिलो या गाह्रो हुन्छ होला आई थिंक त्यो नेचर नै हो के हाम्रो एज अ स्टुडेन्ट्स लाइक वी टेन्ड टु कम अप विथ यति धेरै आइडियाजहरु अनि एक्जिक्युटिङ त्यो आइडियाजहरु चाहिँ नेभर ह्याभ बीन लाइक त्यति इजी त्यति स्मुथ तर एट द सेम टाइम वी टेन्ड टु स्टार्ट इट के अनि मैले आफैले पनि कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ वी हेभ स्टार्टेड सो मेनी थिङ्स के खास सो म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ वी स्टार्टेड दिस पत्रिका कल्ड इलेक्ट्रोकम भन्ने के अनि आई थट कि दिस पर्टिकुलर पत्रिका वुड वर्क सो वेल कि आई माइट जस्ट पर्स्यु दिस एज मेरोमा एडिटर नै भएर बाँच्छु होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई हैन अनि वी टेन्ड टु डु इट यति चाँडै कि एक हप्तामै वी असेम्बल्ड फ्यु आर्टिकल्स वी वान्टेड टु हुन्छ नि त्यो रन अ प्रिन्ट अनि त्यसपछि वी गट 500,000 वटा पत्रिका प्रिन्टेड अनि वी स्टार्टेड सेलिङ इट सो द थिङ इज कि you particularly कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ इज गुड टु हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट अराउन्ड के थिङ्स टु नो कि what keep you motivated भनेर के किनकि सबै कुराहरू गर्न चाहिँ मन लाग्छ तर इट डजन्ट मिन कि यु आर मोटिभेटेड एनफ टु पर्स्यु इट फर नेक्स्ट 5, 10, 15 years डु यु एक्चुअली वान्ट टु डु इट अल योर लाइफ भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ तर किनकि त्यो क्वेसन इज सो डिफिकल्ट टु आन्सर यु हेभ टु ट्राई इट एन्ड नो के त्यो हामीले त्यो पहिलो पत्रिका छापेर कलेजमा बेचिसकेपछि आई रियलाइज कि इट मेड नेट प्रफिट किनकि वी एसेम्बल्ड 5-6 वटा एड्सहरु वी सोल्ड इट कलेजकै टिचर्स र स्टुडेन्ट्सहरुलाई सो पहिलो 200-300 वटा पेपरहरु बिक्री भयो भने पनि 50-50 रुपैयाँमा वी सोल्ड क्वाइट एनफ त्यो पुरै प्रिन्टको पैसा आउने गरेर
तर it wasn't enough for me to print अर्को एउटा के सो आफ्नो साथीहरूलाई बोलाएर अर्को एउटा बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ you need the motivation नि अनि त्यसलाई चाहिँ you need to know after experimenting quite a lot of things कि कुन particular कुरा चाहिँ would you want to stick for next 5, 10, 15 years. So गरे हुन्छ like experiment around के like small scale मा yes do it. Don't think about competing against like हुन्छ नि larger market के कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ you start with college and पछि don't worry about it. पहिला start गरेर अलिकति try चाहिँ गर्नु पर्छ. हुन्छ दाइ सो आई एम भेरी सरी फर टेक्निकल एरर्स होइन मेरो नेट गएको थियो सो यहाँ संजोग उपाध्यायको एउटा क्वेसन छ अकर्डिङ टु यु वाट आर की स्टेप्स फर एनलार्जिङ द आइडिया आफ्टर द आइडिया जेनेरेसन अराउन्ड नेपाल अराउन्ड इन्टरनेसनल लेभल भन्नुभएको छ Also, can you again repeat it? According to you, what are your key steps for enlarging the idea after the idea generation around Nepal, around international development? I think particularly idea only the first few steps that you have to do is build a chart जहाँ चाहिँ you would know कि यो काम गर्छ भन्ने जुन चाहिँ फिलिङ हुन्छ नि मनभित्र त्यो चाहिँ has to be written down के किन काम गर्छ भनेर किन काम गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ if you get the 5 points right सुरुमा like हुन्छ नि it's not just the internal feeling you have to go with and त्यसलाई चाहिँ you make a business canvas model जुनमा चाहिँ you will know कि मेरो कस्टमर्सलाई रिच गर्ने रिच आउट गर्ने चाहिँ 5 वटा डिफरेंट बाटोहरू कुन कुन चाहिँ हो हाम्रो कम्पनीमा पैसा भित्रिने 3-4 वटा डिफरेंट रेभेन्यू स्ट्रिम्सहरू चाहिँ कुन कुन चाहिँ हो and at the same time अब अरु च्यानल्सहरू टु रिच आउट कस्टमर्स टु रिच आउट पार्टनर्सहरू की पार्टनर्सहरू को हो की पार्टनर्स भनेको चाहिँ आफ्नो को फाउन्डर्स हैन कि डिफरेंट बिजनेसेसहरू खास को हाम्रो पार्टनर्सहरू हुन सक्छ यसमा भेन्डर्सहरू को हुन सक्छ यो सबै गर्नको लागि चाहिँ मलाई रिसोर्सेसहरू के चाहिन्छ होला सो व्हेन यु स्टार्ट लिस्टिङ थिंग्स आउट हैन देन यु रियलाइज कि त्यो स्मल एउटा आइडिया दैट इज अनि इट सीम्स लाइक यु माइट वर्क त्यो पर्टिकुलर कुरा पनि कति कम्प्लेक्स रहेछ अनि त्यो कम्प्लेक्सिटी हामीले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ still pursuing त्यो आइडिया it means कि you're हुन्छ नि motivated enough हैन बोर हुन थाल्यो लाइक हुन्छ नि यो त मैले थाहै पाइन कस्टमर्सहरुलाई कसरी पुग्ने भने चाहिँ either you'll focus on knowing कसरी पुग्ने or you'll quit the idea so it's better off start गरिसकेपछि to document things किनकि that's what actually matters like हुन्छ नि documentation is something that we lack a lot so start documenting things हजुर दाइ सो अर्को क्वेसन छ अमरेशजीबाट Western companies and businesses have embraced the idea of work culture. Virtue or moral signaling has become a part of their policy. They have monetized such culture. What are your thoughts on this? Will your company employ such strategies if needed? Yeah, I'm exactly not sure what kind of strategies are we talking about. If it's about work culture strategies that work, Western companies are कस्ता खाली cultural strategies do we have हाम्रो अफिसेसहरुमा त्यसको बारेमा क्वेशन हो भने चाहिँ I would want to answer. So I think like हुन्छ नि it's so much different on how you work Silicon Valley मा र how you work काठमाडौँमा भनेर के. So if you look at Silicon Valley मा like हुन्छ नि people would say कि at times it's like 4 days of work like हुन्छ नि 4 days per week को work weeks हामीले consider गर्न थालिसक्यौं. तर it actually doesn't seem त्यति rightly done हुन्छ नि हाम्रो part of the world मा के 4 दिन हप्ताको is not efficient enough हाम्रो लागि किनकि we have not reached to that level अहिलेसम्म कि we would want to compromise on time. The best resource that we have अहिले कि if there's 24 hours we can work 24 hours okay? If there's 7 days we would want to work 7 days 24 hours हैन and त्यसलाई चाहिँ not compromising on that तर it doesn't mean कि your team members have to be forced into working late nights forced into हुन्छ नि working 7 days a week 24 hours and 15 hours a day. It's not that but you build a culture in a way ki if needed they would so making sure ki the leadership is built is the mazale ki there is hierarchy obviously the hierarchy is set but at the same time the communication flow from the customer care to the CEO pani and in between everything is very smooth okay? So you know ki who are your team members what are their needs why are they motivated why are they in your company ani are they sharing your vision or not
अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ थाहा पाइसकेपछि देन यु फाइनली डिफाइन अ कल्चर फर यर कम्पनी के नाउ यु नो कि पर्टिकुलरली यो कम्पनीमा चाहिँ डु यु निड 5 days a week वाला काम कि 6 days a week वाला काम हैन देन यु डिफाइन कि डु यु हेभ टु स्टिक विथ 8 hours a day or you can like हुन्छ नि at times say कि like हुन्छ नि let's go with 9 hours a day food Mario-मा चाहिँ there was this time when पुरै entire team we stayed for 30 days office मै we slept office मै we woke up office मै we showered office मै अनि it wasn't ki I was saying them to stay back हुन्छ नि food Mario-मा the thing was ki we wanted to launch something we were doing something अहिले अनि it needed time के अनि the entire culture was set 1.5 years मा यसरी कि they knew कि the KPIs had to be met अनि त्यो पुग्नको लागि चाहिँ they have to be there and work there के अनि त्यो पर्टिकुलर कुरा चाहिँ is rightly communicated through managers हरु अनि त्यसलाई चाहिँ it so much depends on how you take the company culture के कुनै ठाउँमा if I implement 4 days a week को कामको culture that would maybe lower down efficiency by 1/3 हुन्छ नि त्यो you never know के किनकि people might just get bored they might just get हुन्छ नि used to going out on weekends getting drunk on weekends maybe हुन्छ नि अनि 3 दिनको बिदा पाइसकेपछि people would do whatever they want and त्यसलाई चाहिँ it so much depends on कहाँको लागि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर अनि you have to know best for your company Okay. So अर्को question छ दिपा घिमिरेजीबाट how can we identify our business is actually profitable when we are initiating a new startup? Yeah, so you have to calculate your business strategy बनाउँदाखेरि unit economics. So what you do is कि you have to calculate कि सबै calculationsहरु सबै variable खर्चहरु र variable projectionsहरु र fixed खर्चहरु सबै कुराहरु combine गरेर पनि is your unit economics positive भनेर. So let's give an example like food Mari जस्तो company मा चाहिँ fixed खर्चहरु भनेको चाहिँ is office team बत्तीको bill is variable rent is fixed you might have few other fixed खर्चहरु सफा गर्ने यताउता सबै कुराहरु अफिसको you calculate that and then you calculate कि variable खर्चहरु चाहिँ कतिवटा अर्डर्स गर्दाखेरि कतिवटा हुन्छ भनेर सो पेट्रोल कसरी खर्च हुन्छ फ्युल के हाम्रो सर्भिसिङ कसरी जान्छ रिचार्ज कार्डहरु कसरी खर्च हुन्छ आर वी टेकिङ 100% डेलिभरी गर्ने मान्छेहरु चाहिँ हाम्रै एम्प्लोइजहरु हो कि वी आर टेकिङ भेरिएबली बाहिरबाट अनि then you calculate कि per delivery गर्दाखेरि चाहिँ त्यो per hour salary त्यो salary average मा चाहिँ कति हामीले रन गरिराछौं किलोमिटर्स त्यसमा चाहिँ कति सर्भिसिङ कति पेट्रोल र अन एभरेज चाहिँ कति पार्ट्स को खर्च हामीले भाइहरुलाई दिनुपर्ने हुन्छ at certain time then you come up with a number okay? If that number is greater than your average delivery size let's say कि if every delivery cost you 112 रुपैयाँ अनि 112 रुपैयाँको डेलिभरी लाई चाहिँ कम्पनसेट गर्नको लागि चाहिँ you have to do at least 500 को एउटा मिनिमम कार्डको अर्डर and your average is 400 रुपैयाँ doesn't make sense फेरि it wouldn't make sense until like हुन्छ नि the scale is twice or thrice and त्यसलाई चाहिँ you have to calculate your unit economics rightly with all the variable and fixed costहरु and then come up with a number that would make sense अनि त्यसपछि चाहिँ टार्गेट्सहरु सेट गर्न मिल्यो के then you would know कि मैले 4000 वटा डेलिभरी गरे भने चाहिँ फाइनली I'll make it money भनेर so you have to do थोरै maths Okay. So there is another question in our kini sonu matwale how would you describe a day in life of an entrepreneur is it only business profit creativity or something else anything or I don't know man it's most of like I think is as normal मान्छेको जस्तै के the only difference is कि like the normal मान्छे would work 8 hours a day would work 16 hours a day I think that's the only difference like the point is कि you enjoy doing that so what I've learned is कि like I go to a lot of different circles हैन अनि at the end of the day I've realized कि I tend to go to यस्तै खाली सर्कलहरु जहाँ चाहिँ we talk about ideas businesses नयाँ business model industry updates हरु अनि अब त्यसलाई काम भन्ने कि त्यसलाई गफ भन्ने के किनकि we are still talking business we are still talking industry updates like हुन्छ नि ग्लोबली के भइराछ तर we are still enjoying it के so even after 8 बजेको शिफ्ट कम्प्लिट गरेर म घर आएर एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर मान्छेलाई भेटिराछु भने चाहिँ I'm still talking about the industry अनि I'm actually enjoying it के so basically like it's kind of I don't know like it's kind of difficult I would say like if I tell this to a lot of people
it's kind of like you don't sleep at times, like हुन्छ नि you have to calculate things, अनि एक गते आउने बित्तिकै डराउन थाल्छौँ ला salary पुगेछ कि छैन भनेर, अनि then again you know कि हुन्छ नि 3-4 महिनामा चाहिँ the पैसा is going out and you have to raise an investment, so you tend to do everything, like हुन्छ नि you're trying to raise investment, you're meeting investors, you're emailing people, then you're attending conferences like these, like हुन्छ नि at the same time you have a meeting pending, and त्यसपछि your team is waiting for you, the team is asking कि यसपालि दसैँ बोनस आउँछ कि आउँदैन, अनि there's so many things going on के दिमागमा, अनि you have to live with this, and you have to know कि it's always going to be stressful, but you have to know कि stress can be managed and is good for you. In fact, it's good for your business as well. Having stress, you tend to do things ali chadai, ali धेरै, ali aji focus तरिकाले. The only thing is you have to manage it. Okay? So yeah, it's kind of difficult. It's kind of exciting as well. Okay. So orko question, sir. What mistakes have you made along the way, or some of the mistakes you wished you could have avoided? I think अघि नै भने जस्तै मैले यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ गरिसकेँ, तर I would want to repeat, or like if anything new comes in, कि knowing, like figuring out the right team, like हुन्छ नि, अनि knowing कि it's good to invest on good people, investing time, money, everything, like हुन्छ नि if you get a chance to hire a एकदमै राम्रो CFO, एकदमै राम्रो CTO, CMO for a राम्रो price, like हुन्छ नि if the price tag is like 1.5 lakh 2 lakh rupees, just do it, किनकि it's going to be worth it, it's going to take a lot of pressure out of you, अनि making त्यस्ताले decisions पनि is big part of it. I failed to do it previously पहिला धेरै चोटी, तर I've come to realize कि like हुन्छ नि building right team चाहिँ should not be compromised because of anything, like हुन्छ नि motivation, त्यो values, vision, like हुन्छ नि त्यो passion to grow, त्यो hunger to grow, सबै कुराहरू हुँदाखेरि पनि there is certain points where entrepreneurs might just lack, तर अनि I apparently lacked that, like हुन्छ नि hiring like हुन्छ नि expensive people, तर maybe if they're expensive for a reason, अनि I would want to hire like हुन्छ नि त्यस्ताले मान्छेहरू in future if they're worth it, and त्यसलाई चाहिँ just knowing that कि सबैको आफ्नो value हुन्छ, अनि you have to pay for that value is important. So our question, sir, suppose I want to start a business in a place. When I conduct preliminary studies, I see that there are a limited group of individuals, customers, who are seen in most of the other businesses similar to mine. What should I do then? Okay, the customers similar भयो for the business the person is trying to start. Yes. Okay. I think like small base of customers would also work, but if they are honest about it. So usually the small chunk of customers चाहिँ आफ्नो साथी भाइहरू बाहेकको मान्छे पनि हुनु पर्यो, किनकि हाम्रो साथी भाइहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ they would say कि it's good भनेर के usually, तर they have to be brutally honest with right feedback, like मन परेन भनेर पनि भएन, right थिएन भनेर पनि भएन, they have to say कि किन भनेर, and it has to justify you as well, like हुन्छ नि it has to sound sensible, अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ small chunk 5-6 वटा मात्र हैन कि, तर you have to reach out to at least a small sample size, let's say 50 customers, or like हुन्छ नि 25-30 depending on the kind of business you have, and finally figure out कि त्यो product चाहिँ market fit छ कि छैन भनेर. If 95% of the people say कि we don't want your product, it make them pay for it, के like use गर भन्यो भने सबैले गरिहाल्छ, say them कि pay and use, then people would want to say कि feedback के थियो भनेर, and then you'll realize कि खास के changes हरु गर्नुपर्छ भनेर, अनि if the product is market fit or not. Okay, so there is another question. When you talk to your friends about co-founding a venture, but you find out they don't share same values as yours, how can we say them without hurting our friendship? Yeah, like you get drunk and then you talk about it. Yeah. Okay. So if you have any other questions, please I think put them. the guy is not clear with the answer. Like again, a bucket. Exactly, I'm not clear with the answer. One, कौन सा question को होला? Chat box में. Deepesh Gautam ji, the question
Yes, please. हजुरले आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्दा हुन्छ। Yeah. दिपेश गौतमजी। Okay. Hello everyone. Hello. Am I audible? Yeah, the Yes, alikati sir. volume. Go ahead. Okay. Suppose I want to start a business. For example, I want to start a coffee shop in a place. And then when I conduct the preliminary studies, I see that most of the coffee enthusiasts who are seen in almost every coffee shops in Chitwan, they are the same. I don't see any new faces in all the coffee shop. So Yeah. in that case, so if I want to start a coffee shop here, so what should I do now? I think that particular question is kind of the first point that you have to note is that there's very few customers around your area because the same people are hopping from one coffee shop to another. But the point is that if you want to start a coffee shop, you have to start it in a way you actually attract people other than them. If the point is ki you see the same people every time you go to any coffee shop in Chitwan, it means ki either the coffee shop are doing something really wrong or there are only these people who are actually excited about coffee. So maybe you should start something that would attract people other than these people, and that would make more sense because you're going to reach out to more customers. So making you have that particular USP on your particular cafe that would attract a lot of customers other than these people would make sense for you. If you want a place that would attract the same people, it wouldn't actually make sense for you to have just another coffee shop for the sake of it, because you're just going to be just another add up to the list of coffee shops which are available in Chitwan. Does that answer your question? Okay, I hope that answers. Yes, that does, Ray. Okay, Amrish, you want to ask another question? So we cannot take unmute गरेर question लिँदाखेरि चाहिँ धेरै time लाग्छ. Amrish can unmute himself. So this will be the last question we'll be taking. If you have any questions, please put them on chat box. We'll surely address them. Thank you so much, Bidiji. We are grateful to have you here, sir, Rohit sir, in this platform, in this session. So, मेरो question चाहिँ खासै अघि न work culture को साटो work culture को बारेमा चाहिँ मैले सोध्न खोज्दै थिएँ. Like Western companies अनि businesses they tend to employ similar strategies work culture को, like they monetize Me Too movement भयो, Black Lives Matter भयो, अनि अरू अझ धेरै culture contextहरू आउँदैछ. Like नेपालमा त्यस्तो influence चाहिँ बढेको छैन आज अहिलेसम्म चाहिँ, but then eventually in the long run it will trickle down to Nepalको businesses-हरुमा पनि. So what are your thoughts on that? अनि अर्को चाहिँ, will your company be employing those strategy if it pleases your board members or if it makes you more profit? You're actually talking about walk, right? Walk. No. WOKE, walk culture, walk. WOKE. Okay, walk culture. Like, can you give me an example? Like जिलेटले एउटा क्याम्पेन चाहिँ गराएको थियो, like मेन अनि वुमेनको डिभिजनलाई त्यो गर्नलाई चाहिँ दे मोनेटाइज त्यो आइडिया एउटा थियो. अर्को चाहिँ पेप्सीले चाहिँ यो रेसियल कन्टेक्स्टमा चाहिँ एथनिसिटीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वान अफ दोज केन्डल जेनर आई बिलिभ सी इम्प्लोइड त्यो प्रोटेस्टिङहरूको बेलामा चाहिँ पेप्सीको एडमा चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ थियो. So like ethnic and racial culture-हरुलाई चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ ब्रान्ड आइडेन्टिटी अथवा सोशल अवेयरनेसको लागि युज गर्ने के, सो दैट दे सोशल अनि भर्चु मोरल सिग्नलिङ हुन्छ नि त्यो कुराहरुमा कम्पनीहरुले युटिलाइज गर्ने. हजुर, Now I get it. I totally get it. Like I think like differently we have been doing it. I wouldn't say directly like Pepsi ko जस्तै त्यो अगाडि गएर, I think that was more controversial. Pepsi ko and butter. And I think what Foodmari does is we do track of like things going on around, like it can be about I don't know, like anything that's going around, be it small issues, government related, be it issues related to protest maiti garma bhaira huncha, and we tend to make something out of it that would attract a lot of people that are customer end ma matrai. So we don't have a provision that we would want to have like people coming out from particularly the campaigns into हाम्रो team ma. For customers we do run like small day campaigns we come out with creatives that would make sense.
to support particular कुराहरू हाम्रो एन्डबाट तर not directly employing people from यस्ताले campaignsहरू चाहिँ. Was that close enough? Thank you so much, sir. मैले एउटा सानो follow-up question चाहिँ राखेँ. That will be a last follow-up question from me. Thank you so much for understanding त्यो कुरामा चाहिँ. So, is that एउटा business, एउटा corporation, एउटा company that is invested in making money, how ethical is it for them to utilize यो एउटा हुन्छ नि यस्तो कुराहरू leverage को रूपमा to make them more money? How ethical is that? Yeah, I don't think like there's anything wrong with doing it until you keep your boundaries right. Like, हुन्छ नि. If you look at what Food Mario does is key. Food Mario does leverage everything that's public, okay? That's on public interest. We don't go personal with anyone. Like we don't take names. We say things indirectly. We run things on हाम्रो campaigns which are on public interest from public bodies just like it can be government, can be a public figure, the government only. Ani keeping हाम्रो boundaries right would make it more ethical from हाम्रो end. I don't think there is anything wrong with supporting anything and everything that would make sense until you keep your boundaries right. Thank you so much, sir. That will be all. I'm satisfied by your answer. Thank you. Thank you, Amrishi. Thank you, sir. हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन छ हैन इन्डियाको डब्बाले जस्तो from family member to member who is in work त्यस्तो डेलिभरी भएको छैन कि छ फुड मारियोबाट भन्नु भएको छ त्यस्तो भएको छैन. We don't do that. I mean like if मेरो momले चाहिँ she's selling food on Food Mario, if I order it so मेरो घरबाट मलाई चाहिँ आयो तर intentionally त्यसरी मात्रै गरेको चाहिँ छैन. So मलाई चाहिँ यसमा एउटा क्वेसन सोध्न मन लागेको थियो त्यो चाहिँ so we being business student हैन हामीलाई चाहिँ पढाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भन्दा सरहरूले कस्टमर ओरिएन्टेड हुनुपर्छ कस्टमर फोकस्ड हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ एउटा ग्रुपको सरहरूले अरूहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइ स्याटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ हजुरको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ व्हाट डु यु मोर फोकस अन I think the first has to be team members. They are the people who take care of your customers. Until I say, if you take care of your team members, they're gonna take care of your customers, and the customers are gonna take care of your company. So this is circle run on. So if the teachers have said ki customers, I'm very sure they mean team members as well. The only way you reach out to customers is through your team members. And you cannot reach out to every 100,000 customers by yourself. It has to go through a team. And they take care of your team rightly, and they would take care of your customers, and that would take care of your company. Okay, sir. So हामी लास्ट आइसकेको छौँ हैन मैले एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ के राखे भन्दा कोभिडले ल्याएको यो सिनारियोलाई ध्यानमा राखेर यङ पिपल हु वान्ट टु एस्टाब्लिश देयर बिजनेस एन्ड देयर आर सो मेनी यङ बिजनेसेस हैन ट्राइङ टु सस्टेन अहिलेको रिसेसनको बेला उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईले के कस्तो सजेसन्स अर एडभाइसेस दिन चाहनुहुन्छ I think particularly COVID period there are few businesses that you can try out with. Don't say are related to what's gonna happen next 1.5 years summer. So if you are trying to come up with something that would help people with COVID related kuraharu would be the rightest time for you to start. And the time wouldn't come back. The pandemic is already here, like next 1.5 years summer. So just go for it. अरु कुनै बिजनेसेसहरु जुन चाहिँ यु थिंक कि कोभिड ले गर्दा स्लो डाउन भइरहेको छ त्यस्ताले बिजनेसेसहरु चाहिँ बरु इज रादर लाइक हुन्छ नि जस्ट स्टार्ट गर्नु भन्दा चाहिँ यु रादर गो टु अ कम्पनी एन्ड इन्टर्न पहिला यु वर्क इन दैट कम्पनी यु नो के खासमा इनसाइट्सहरु के छ अनि फाइनली देन यु स्टार्ट अ कम्पनी वुड बी द राइट डिसिजन ओके सो मैले अर्को क्वेसन हैन यही क्वेसनलाई बढी इलाबोरेट गर्छु मैले सोध्न खोजेको चाहिँ के भन्दा जुन कोभिडले गर्दा सिचुएसन आयो नि आवाज गयो आवाज आयो अहिले आयो फेरि आएन गयो ओके मेरो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल बने आई थिंक मेरो इन्टरनेट लेट मी स्विच टु डेटा है त एकछिन ओके
So if we have any questions, तपाईले chat box मा राख्दा हुन्छ हामी अन्तिमतिर आइसकेको छौं हैन सो हामी लास्ट चाहिँ एउटा दुईटा म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु लिन्छौं के क्वेशन्स छ कि पहिला मैले एड्रेस गर्न नसकेको क्वेशन्सहरु पनि छ भने मैले हेर्न बिराएँ होला सो त्यो chat box मा चाहिँ राख्दिदा हुन्छ म एड्रेस गर्छु है त कुन चाहिँ क्वेशन अघिनेको मैले सोधेको चाहिँ के थियो भन्दा जुन कोभिड भन्दा अगाडि स्मुथली रन भइरहेका कम्पनीजहरु थियो बिजनेसहरु थिए त्यो चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि ठप्प भइसकेका छन् हैन हो अनि उनीहरुलाई अनि त्यसपछि अब चाहिँ यस्तो सिनारियोमा पनि कोप गर्न मिलोस् भन्नको लागि एउटा बिजनेस कम्पनीले एस्टाब्लिश गर्ने क्रममा कस्तो कुरालाई चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ के छन् भन्ने सोध्न खोजेको हजुर so particularly COVID बाट चाहिँ we realized कि having a online presence for any company is important so COVID को बेलामा पनि I've seen like हुन्छ नि मेरो साथीहरुको घरको कन्स्ट्रक्सनहरु भइराको तर it was so difficult for businesses to get the access to customers किनकि they didn't have a website पनि के so finally even hardware पसलहरु started having a website like हुन्छ नि having a Viber or WhatsApp number एउटा website मा so people can contact them easily अनि त्यसलाई चाहिँ to be prepared with like हुन्छ नि if the transportation is shut down by government त्यसपछि पनि the access to customers हरु चाहिँ होस् भनेर so online presence को लागि पनि everyone is working at the same time knowing कि आफ्नो रिसोर्सेसहरु चाहिँ सधैँ पनि एकदमै ऑप्टिममली युज गरेर राख्नु पर्ने रहेछ so looking at जसरी कम्पनीजहरुले चाहिँ आफ्नो टिम मेम्बर्सहरुलाई कट डाउन गर्दै ट्रिम गर्दै लिएर गयो इट मेन्ट कि जस्तो कि मानव अब XYZ IPS ISP प्रोवाइडरले चाहिँ आफ्नो 500 जनालाई लेट गो गर्नु भयो यसको मिनिङ चाहिँ इन्टरनेट कन्जम्पसन थोरै भएको त हैन इन्टरनेट कन्जम्पसन चाहिँ बढेको हो तर एट द सेम टाइम दे वर लेइङ अफ पीपल किनकि उहाँले अप्टिममली आफ्नो रिसोर्सेसहरु पहिले युज गर्नु भएको थिएन के इनफ्याक्ट द कम्पनीज आर रनिङ अहिले पनि विथ द सेम रिड्युस्ड रिसोर्सेसहरु त्यति नै एफिसिएन्टली सुरुदेखि नै आफ्नो रिसोर्सेसहरुलाई लिमिटेड राख्यो भने चाहिँ इट वुडन्ट बी अ प्रब्लम उहाँहरुको टिम मेम्बर्सको लागि पनि that would come all of a sudden at the same time the company would benefit from higher profits making sure they can spend a lot of paisa research and development by making good better products okay thank you sir very last question which is very much needed अनि हामी सबै जनाले हजुरबाट हुन्छ नि so suggestions नयाँ entrepreneursहरु अनि स्टुडेन्ट्सहरु with so many dreams उहाँहरुलाई चाहिँ के सजेशन्स दिन चाहनुहुन्छ I think यो चाहिँ right time हो के if I look at me studying in a college मैले हुन त मैले सकेसम्म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमै हुँदाखेरि पनि I started so many things like हुन्छ नि I used to sell t-shirts मेरो क्लासमेट्सहरुको लागि I used to sell त्यो चामल हाम्रो कलेजको क्यान्टिनमा त्यो साइडको किराना पसलहरुमा so I tried everything के किनकि त्यो टाइम चाहिँ you have त्यो energy पनि र even if the business doesn't work like हुन्छ नि त्यो चाहिँ mainstream business हैन नि त तर you learn things के so tend to learn a lot of things त्यो टाइममा अनि like हुन्छ नि start early start working early अनि त्यसपछि work in organizations अनि learn from the work culture कस्तो हुन्छ भनेर अनि down the line I think like हुन्छ नि we need a lot of engineers to come up with a lot of ideas किनकि it seems कि engineers are the ones who are having a lot of ideas यो टाइममा so yeah like हुन्छ नि I think the best combination would be having एउटा engineer एउटा चाहिँ management student अनि एउटा lawyer एउटा CA like हुन्छ नि form a team like that किनकि eventually you'll need it like हुन्छ नि if the business grows you'll need lawyers to work on it you'll need a CFO as well so be हुन्छ नि network with a lot of people and network always helps you so yeah be in the right network and I'm very sure like हुन्छ नि it's going to be an amazing experience next couple of years 3 years and I see a lot of people at Alberta they would definitely have good companies and I would want to see next Hult Prize मा अरु मान्छेहरु यतैबाट as guest speakers thank you so much sir so thank you so much यो सबै हजुरले भनेको कुराहरु चाहिँ was very relatable हैन अनि very knowledgeful so हामी अन्तिमतिर आइसकेको छौं त्यही भएर चाहिँ मैले लास्टमा हाम्रो क्याम्पस डाइरेक्टर हैन मिस्टर नीरज विश्वकर्मा सरलाई चाहिँ आएर तपाईले टोकन अफ लभ प्रेजेन्ट गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु Firstly, thank you so much, Dai, for your presence. आफ्नो
व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र यहाँ आएर हामी सबैजनालाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञानहरू दिनुभयो लाइक हामीले हाम्रो आइडियाहरू कसरी पिक गर्ने हैन कस्तो आइडियाले कस्तो अडियन्सलाई टार्गेट गर्ने र त्यो आइडियालाई कसरी रियालिटीमा लैजाने बिजनेसमा कसरी लैजाने र बिजनेसमा लैसके पश्चात पनि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्छन् र तिनीहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ कस्तो खाले टिम बनाउनु पर्छ र भोलि तपाईको अडियन्स जो कस्टमर्स हुनुहुन्छ टार्गेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईहरुबाट के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईहरुले कसरी त्यसलाई पूरा गर्नुहुन्छ भने विभिन्न कुराहरुमा हजुरले एकदम राम्रो ज्ञानहरु दिनुभयो साथै करेन्ट सिचुएसनमा हाम्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई नेपालमा हुने केही केसहरु अवस्थाहरु गभर्नमेन्ट पोलिसीजको कुरा थियो बीचमा त्यो कुराहरु पनि इन्लाइटन गरिदिनु भयो र सोसाइटी र इन्भाइरोमेन्टमा पनि सोचेर आफूले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कुराहरुमा हजुरले एकदम राम्रो ज्ञान दिनुभयो र हजुरले एक पटक भन्नुभएको कुरा मलाई एकदम मन पर्थ्यो इफ यु वर्क ओन्ली फर मनी हैन हामी यो लकडाउनमा पनि हामी यो कामहरु मनीको लागि हो भने म अर्को स्टार्ट गर्न सक्थे भन्नुभएको थियो त्यो हामीहरुको हजुरहरुको प्यासन नै हो त्यो हामीलाई पनि बुझाइदिनु भयो हैन सो आई एम सो ग्रेटफुल फर दैट यी विविध कुराहरु दाइ भोलि आज त हामी लाइक एज एन स्टुडेन्ट छौं हैन कति कुराहरु एक्सपीरियन्स गर्न पाएको छैन सो हजुरहरुको एक्सपीरियन्स हजुरहरुको नलेजले नै भोलि हामी पनि यस्तै केही कामहरु गर्न चाहन्छौं स्टार्ट गर्न चाहन्छौं भने यो कुराहरुले एकदमै हेल्प गर्छ सो थ्यांक यू सो मच फर दाइ एन्ड अगेन थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम एन्ड एफर्ट एन्ड यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि दाइ यहाँ आइदिनु भयो हैन यो हाम्रो प्रोग्राम यो इभेन्टको एकदम शोभा पनि बढाइदिनु र हामी आई फिल हामी सबै जति जना पार्टिसिपेन्ट थियो ओसी मेम्बर्सहरु लिएर बाहिरको अडियन्स पनि थुप्रै आउनु भएको थियो सो एभ्रीवन है र फेसबुकमा पनि लाइभमा हेरिराख्नु भएको थियो एभ्रीवन सबैलाई एकदम केही न केही गेन गरे भन्नु र आज जुन हिसाबले क्वेशन्सहरु आएको थियो एकदमै राम्रो दाइ किनभने रोहित दाइ आउँदाखेरि यस्तो टाइपको क्वेशन्स र यतिको मासमा आउनु पर्ने पनि थियो र आए पनि सो आई एम सो ह्यापी है फर दैट र कति व्यक्तिहरुको क्वेशन लिन पाइएन र वी आर सो सरी एन्ड थ्यांक यू सो मच रोहित दाइ फर योर प्रेजेन्स है हामीले आज धेरै कुरा सिक्न पायौं सो हियर वी प्रेजेन्ट हामीसँग धेरै कुराहरु त छैन सो हियर वी हेभ अ टोकन अफ लभ फर यु भर्चुअलै भए पनि यो हाम्रो एउटा रेस्पेक्ट हो हजुरको लागि हामी यो शेयर गर्न चाहन्छौं स्क्रिनमा one second just a second and के सबैजनाहरुले एकचोटी आफ्नो माइक अनम्युट गर्न मिल्छ भने प्लिज अनम्युट योर माइक एन्ड can we hear a round of applause for Mr. Rohit Tiwari dai everyone please virtual ta हामी गर्छौं नै प्लिज है अनम्युट गरेर एकचोटी क्ल्याप गर्दियौ न है 1 2 and 3 Thank you so much, guys. Thank you so much. It was actually ekdamai mero end, but it was a pleasure being here. Thank you so much. Looking at like how we have come so far, and it was a pleasure. Thank you so much, Neeraj, and everyone, like the entire team, and thank you for the amazing moderation as well. Yeah. Thank you, guys. I think if you have any questions, you can always ask me on LinkedIn. Thank you. Official info availability. So LinkedIn connect bhaira, you can always ask me questions. Thank you so much. And should I leave or like? Yes, so thank you so much, Sai, for coming here and sharing your valuable time with us. आउने दिनहरुमा चाहिँ फुड मारियो र फुड प्लसको होराइजन बढ्दै जाओस् हैन हाम्रो शुभकामना छ र साथसाथै यहाँ उपस्थित सबैजनालाई यहाँ आएर आफ्नो पार्टिसिपेसन जनाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो भन्दै म र इन्टायर हल्ट प्राइज एट एनईसी टिमले बिदा माग्न चाहन्छु ह्यापी दशैं स्टे सेफ स्टे होम
नमस्ते। Namaste. Thank you so much, Dai. Bye bye. Host, please.